लोग पहुंचे नहीं, कविता तो किसी किसी को होती है, तो इसलिए ये एक बात है। তো আমাদের সিস্টেমে কি আছে, সেখানে তো আর কোনো মুদ্রা নেই, কারণ প্রত্যেকের চাহিদাটা সে পেয়ে যাচ্ছে, একটা প্রত্যেকের একটা প্রোফাইল থাকবে, সেই প্রোফাইলের প্রত্যেকের ডিটেলস থাকবে, কোনো রকম কাগজের দরকার নেই। অনলাইন যেরকম টেকনোলজি এখন আছে, আমরা কেন ইউজ করবো না? তো টেকনোলজিতে ইউজ করছেন, হ্যাঁ, আপনি আপনার ইডিওলজিটা বললেন, হ্যাঁ, উনি যেটা বললেন ঠিক আমার এই প্রশ্নটাই উনি আমাকে দিয়ে বললেন, আমি সেই প্রশ্নটাই করি। কে মিডিয়া, কে এত মানে মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে পুরোটা পড়ছে? 2 নম্বর হচ্ছে পড়লেই তো হবে না, রিয়েলাইজ করছে কিনা। 3 নম্বর হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেবিলিটি, সেটা সে গ্রহণ করছে কিনা, না তার ভিন্ন মত আছে। আপনি দুজনে ট্রানজ্যাকশন করতে পারছেন না, মত বিনিময় করতে পারছেন না, সেই দূরত্ব রইল, আপনি বলে গেলেন, উনি শুনলেন। আমি কি বলছি, আমাকে দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা বুঝতে করছি, পেরেছি। উনি যেখানে রিচ করলেন সেটা হচ্ছে আমার যে লিমিটেশন। আমি তো কাউকে বোঝাতে পারছি না। আমি ধরুন আমাকে হয়তো 500 লোকে চিনি, কি 5000 লোকে চিনি, কি 1 লক্ষ লোকেই চিনি, কত কথা বলছি। তাহলে 1 লক্ষ তো ভারতবর্ষ নয়, রাজ্যটা তো 1 লক্ষ লোকের না। তাহলে এই 1 লক্ষ লোককে আমার কবিতা বা গল্প পড়েছে, আমার দুঃখটা ওইখানে। তেমনি আপনি যেটা বোঝাতে চাইছেন সেটা কজন লোকে পড়েছে, পড়লেই হবে না, কজনে বুঝেছে। অর্থাৎ আপনি এটা পড়লে তবে তো বলবেন ভালো হয়েছে বা মন্দ হয়েছে। একটা গল্প পড়লেন, আপনি যে বিবেচনা করে গল্পটা পড়লেন, গল্পটা পড়ে তো আপনাকে বলতে হবে এই কারণে গল্পটা ভালো, অথবা এই কারণে গল্পটা ভালো নয়। গল্পে কি আছে আমি শুধু পড়লেন। প্রথম কথা হচ্ছে পড়লেন কিনা, দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বুঝলেন কিনা, তৃতীয় কথা হচ্ছে রিয়েলাইজ করলেন কিনা, চতুর্থ কথা হচ্ছে তারপরে ভালো মন্দ, তার যে শৈলী, তার যে কারুকাজ, তার যে সৌকর্য, তার যে সুস্থ। একটা ফুল অনেক কষ্ট করে ফোটে, একটা গাছ, তার ফুল কুড়ি আসে, তারপরে ফুল ফোটে। ফুলের কাজ কি? সৌর বিলীন করা। আর ঘ্রাণগায়ী যারা আমরা, আমাদের কাজকে সেটা গ্রহণ করা। সেরকমই আমি যে লিখলাম অনেক পরিশ্রম করে, আমি জানি একটা গল্প লিখি যখন কাঁদি, পড়ি যখন কাঁদি। অর্থাৎ চরিত্রগুলো এমন হয় জীবন্ত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু আপনি তো কোনোদিন পড়েই দেখলেন না, আপনি কাঁদবেন কখন? অর্থাৎ ভালো না মন্দ আপনাকে আগে পড়তে হবে। আপনি যে ইডিওলজিটা দিতে চাইছেন, আমাকে প্রথমত পড়তে হবে ধৈর্য ধরে, যেটা মিডিয়াতে দেবেন তো যাই হোক। আমি যেমন আমি কবিতা লিখি, আমার কেউ পড়ছে না, এক কথাই বললাম। আপনার তো অনেক কথা, আপনি চাইছেন এটা পরিবর্তন কেন? এই সমস্যা। পরিবর্তনের পথ কি? এই পথ। সেগুলো আমি পড়লামই না, জানলামই না, মিডিয়া হোক যাই হোক। কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে আমার এত ধৈর্য নেই, সময় নেই। হ্যাঁ, তাহলে তার যখন ইন্টারেস্ট নেই, তাহলে তাকে তো দোষারোপ করা যাচ্ছে না। না, আমি তো দোষারোপ করতে বলছি না, দোষারোপ করছি না। সেখানেই যে কিন্তু আমি বলবো, বিষয়টা বুঝতে পেরেছি, শিরোজি বলেছেন বিষয়টা, যে যার যে ইন্টারেস্ট সেই জিনিসটা পাচ্ছে না, এবং আমি যে আমার বিষয়ে যার প্রতি ইন্টারেস্ট হবে তার কাছে বিষয়টা পৌঁছাতে পারছি না। এই তো বিষয়টা। মানে আপনার যে কবিতার ধরন, যে গল্পের ধরন, সেটারও নিশ্চয়ই কোনো দর্শক আছে বা পড়ার রিডার আছে, পাঠক আছে, কিন্তু সেটা আমি লোকেট করতে পারছেন না, এবং তাদের যে ডিমান্ড, তারা সে মতো জিনিসটা পাচ্ছে না হাতে। এই যে ডিস্টেন্সটা রয়েছে, এই যে কন্ট্রাডিকশন রয়েছে, এটা তো সিস্টেমের সমস্যা আছে। এই জন্যই, এটা মূল কারণটা এইটাই, আর কিছু না। কারণ আমার ইন্টারেস্টের লোকের কাছে পৌঁছাতে পারছি না। আমার পথ কি? আমার পথ কি? কিছু করার নেই, সিস্টেমে কিছু করার নেই। আপনার ক্ষেত্রে তো একই রকম না, আমার ক্ষেত্রে তো একই রকম নয়। আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা তো সামাজিক বিষয়, প্রত্যেকের ইন্টারেস্টের বিষয় এটা। এটা তো গল্প কবিতা তো নয়, এটা তো সাহিত্য নয়, এটা সিস্টেমের বিষয়। এটা পুরোপুরি সাহিত্য নয়। সিস্টেমটা আপনি তো গেলাবেন আগে। না, এটা তো তার জীবনের জন্যই তো আপনাকে মানুষকে বলতে হবে। না, তবে একটা ব্যাপার বলি, আমি বই কিছু ওইটাই বোঝাতে চাইছি। একটা কথা বলি, যে কিছু ব্যাপার মানুষ মনে করবে যে সেই মানুষের হয়তো অনেক ফলোয়ার্স আছে, কিন্তু সেই মানুষের হয়তো বয়স বেশি, তার ধৈর্য কম, তার বুঝতে চাইবে না, সে অনেক কিছু পেয়ে গেছে, সে মনে করবে যে আমি তো অনেক কিছু পেয়েছি, কি এসব দরকার নেই আমার, আমি সিস্টেমের মধ্যে, আমি তৃণমূলের একটা বড় জায়গায় রয়েছি, আমার অনেক কিছু পাওয়ার, আমি কেন এইসবের মধ্যে ঢুকতে যাবো? শুনুন, আমি কিন্তু আপনাকে নিরুৎসাহিত করছি না, এই ব্যাপারগুলো চিন্তা করার ব্যাপার। আবার যে বিজেপি ভাবছে আমি তো অনেক দূর উঠে গেছি, সে আমি একটা সংঘের প্রধান, আমি কেন এইসব
ফালতু এই যারা সংগঠন করেনি 2-4 জন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের কথা আমার শুনে নষ্ট করবো কেন সময়? আমি বরং এত কোটি কোটি লোকের সংগঠনটাকে কীভাবে আরও উপরে নিয়ে যাব সেটা ভাবি। এদের 2-4 জনের সময় নষ্ট করবো কেন? তাদের কাছে কিন্তু অনেক ফলোয়ার, তাদেরকে যে আমরা ধরবো তারাও কিন্তু আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দেবে, দ্বন্দ্ব হবে, তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে কীভাবে অবতীর্ণ করবো সেটাও আমাদের ভাবতে হবে, অবতীর্ণ হব, তাদেরকে কীভাবে জয় করে আসবো সেটাও ভাবতে হবে। এই জায়গাটা ভাবতে না পারলে আমাদের, কারণ আমি তো প্রথমেই বলে দিয়েছি যে এই সিস্টেমটা শুধু সিস্টেম বললে হবে না। আমি বলছি সিস্টেম তো ঠিক আছে, আমি বলছি এই যে টোটাল ব্যবস্থাটা এটা তো প্রতিটা ये तो हर किसी के लिए है ना। यही तो है ना, आपकी कविता भी तो किसी के लिए प्रोडक्ट ही है ना। हाँ, तो अब आपका प्रोडक्ट भी तो तभी पहुंचेगा ना कि जब लोगों की कैपेसिटी होगी उसे लेने की। तो सारा सवाल तो वही है। और आपके पास क्षमता है कविता बनाने की, लेकिन अब वो लोगों तक जा नहीं रही है, तो आपको भी नहीं सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उनको भी नहीं मिलेगा। वो किस वजह से? ये इस वजह से नहीं कि आपकी कोई कमी है। हाँ, मैंने और ये इस वजह से भी नहीं कि उनकी कोई कमी है। हाँ, सिस्टम खराब है ना, आपकी चीज उन तक पहुंच नहीं रही। সে তো ঠিক আছে, সেটা বুঝেছি, কিন্তু ওনার যে কথাটা আমি সেটাই না, আমি বলছি যে না আমি পার্থবাবু এটা আপনার প্রশ্নটা অন্য ওনাদের যে আমার তো মনে হয় না ওনার হয়ে আমি কথা বলবো। ওনাদের যে ইডিওলজি যেটা ওনারা করতে চাইছেন, আমি এটা যে আমি স্যাটিসফাই, আমি যে কনভিন্স হবে এগ্রি করব না আমি বলছি যে আপনার যে বিষয়টা আমি বলে দিচ্ছি, দেখো, আপনার এক মিনিট আপনার যে এই যে বইটা আছে এই বইটা কি আমাদের মতো কি অনেক লোক মিলে এটাকে প্রচার করছে এবং করে মানুষের কাছে নিয়ে গেছে? বইটা আপনার কোনো টিম আছে এরকম যে বইটাকে নিয়ে লোকের কাছে প্রচার করছে? আছে তো। তাহলে এইটার এই সংখ্যাটা মানুষের কাছে বাড়ে কখন? যখন তার ইন্টারেস্টের বিষয় পায়। আমরা যেরকম এই বিষয়ে ইন্টারেস্টের বিষয় পেয়েছি এবং এটার মধ্যে সকলের ইন্টারেস্ট আছে, এর মধ্যে এটা সকলের নাও থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের মধ্যে সকলের ইন্টারেস্ট আছে অ্যাজ এ হোল। সবার দরিদ্র বৃত্তশালী সবারই প্রবলেম আছে, তারও সলিউশন আমাদের সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে। যেটা বলছেন যে বৃত্তশালী আছে সে হচ্ছে সমস্যা নেই, কিন্তু সে হয়তো বাইরে থেকে বলছে সমস্যা নেই, বা আমরা বাইরে থেকে দেখছি অনেক রিচ পার্সন, তার মধ্যে কোনো প্রবলেম নেই। আমার তো অনেক প্রবলেম আছে, আম্বানির প্রবলেম নেই, অনেক প্রবলেম আছে, কিন্তু তার কাছে পৌঁছাতে হবে। তাকে যদি তার জন্য বুঝবে, পড়বে, জানবে, তখন সে কেন বুঝবে না যে সত্যি যে সলিউশন এখানে আছে? আমার কথা হচ্ছে যে আমি পড়লাম, এটা সামাজিক ইন্টারেস্ট, এটা সামাজিক ইন্টারেস্ট। আমি তো মে নট এগ্রি উইথ ইউ। হ্যাঁ, এত শিখতেন, তার জন্য বিষয়টা বুঝতে হবে, জানতে হবে। তার জন্য আপনাকে বোঝাচ্ছি, জিনিসটা বলছি আপনাকে, লড়াইটা তো আপনার কাছে করছি। এতে লড়াই কিছু নেই, একটা লড়াই আছে, বিষয়টা বোঝার বিষয়, জানার বিষয়, যে আলোচনা করার বিষয়, এই প্রশ্নগুলো নিয়ে স্পষ্ট হওয়ার বিষয়। मतलब और अच्छी व्यवस्था में ये इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ, है ना, ये इच्छा ऐसी तो है नहीं ना कि पूरी नहीं होगी। আমাদের সিস্টেমে যে আপনারা যে বলছেন যে ইচ্ছা, তো সেটা আমাদের সিস্টেম পূরণ হয়ে যাবে, কারণ সেখানে তো অলরেডি প্রোফাইল থাকবে সবার, কার কোন পছন্দের প্রোফাইল থাকবে। আপনার যখন বই বেরোবে, আপনার যে ইন্টারেস্টেড পাঠক তার কাছে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যাবে আপনার বই। जैसे ক্যাটাগরি থাকবে না, আমি তো একটা পয়েন্টে আপনি ঠিক করে আছি যে আমাদের ডিমান্ড ইজ লিমিটলেস, অনন্ত। এই বিষয়গুলো না, ওটা কিন্তু ये लिमिटलेस है। भाई आपको अच्छा कवि बनना है, ये लिमिटलेस ডিমান্ডটা কিন্তু অবশ্যই অনন্ত। ये अनंत कैसे होगा? আর আরেকটা ব্যাপার, সুখের শেষ নেই। না সুখী কিন্তু আমরা কেউই হতে পারি যে চূড়ান্ত সুখী। ওই জন্যই তো বললাম। আপনি বললেন যে আমার কবিতা পড়ছে না, আমি সুখী হতে পারি না, এটা তো একটা ডিমান্ড ব্যাপার। ইজ কাউন্টলেস, কিন্তু আমরা আনন্দ পাই। फिक्से मैंने बोल रहा है। अच्छा ओके, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इच्छाएं जो है वो काउंटलेस है, तो क्या करना चाहिए? इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं? क्या करना चाहिए? पूछिए। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इच्छाएं जो है अनंत है, तो क्या उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? হ্যাঁ, কোচিং করতে রहो। किस लिए? क्यों अचीव आगे दैट बढ़ो। वन? आगे क्यों बढ़ना है फिर? क्यों अचीव दैट To वन? achieve the goal, नहीं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ये तो अनंत है, ये तो कभी खत्म नहीं होगा। ये तो पूर्ण हो नहीं सकता। मैं अभी बोला ना कि ये फिलोसॉफी के खुद खिलाफ जाता है। सेटिस्फाइड हो नहीं सकता तो प्रयत्न क्यों करेगा? এটাকে আমি পরে বোঝানোর চেষ্টা করলাম वो আপনাকে। ट्राई क्यों करेगा जब এটা सेटिस्फाइड नहीं हो सकता? অনন্ত নয়। If I get one, আমি যদি বলি যে আজকে আমি ধরুন ডাল ভাত খেয়েছি, अगर मैं जानता हूं कि मैं इस किताब को कभी पढ़ ही नहीं सकता, तो मैं इस किताब को पढ़ने का प्रयास क्यों करूंगा? क्यों करूंगा बताइए? या तो पागल होऊंगा मैं तब करूंगा, পড়তে পারছি না বড় দুঃখ হতে পারে। है ना। अगर मैं इस किताब को पढ़ के सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, तो मैं इस किताब को क्यों खरीद के लाऊंगा, क्यों पढ़ूंगा और क्यों इधर रखूंगा? इसलिए
कुछ भी क्यों करूंगा, मैं जीऊंगा क्यों, मैं पंखे से लटक के फांसी क्यों नहीं लगा लूंगा, ये बताओ। जब हो ही नहीं सकता जब हो ही नहीं सकता है तो जीने का फायदा क्या? मतलब क्या है? जीवित क्यों? दुखी होने के लिए एक जिसने समझ लिया कि ये हो नहीं सकता वो ट्राई क्यों करेगा? उसको तो सुसाइड करना ही एकमात्र अगला कदम बचता है। वो प्रयत्न क्यों करेगा? प्रयत्न करने की जरूरत नहीं ना, সুখ কিন্তু আমাদের মিলবে না দাদা। रिजल्ट इज फाइनल আমাদের दैट इट আনন্দে इज থাকতে अनसेटिस्फाइड। হবে। আনন্দটা কিন্তু জল আমি একটা কথা এক জায়গায় আনন্দ মতলব 100% ঠিক করে আছি গ্ল্যাড যে আমাদের চাহিদার শেষ নেই। আপনি সেটা বলুন না চাহিদা কি है? नहीं आप एक बात, अगर पंखे से आपको गर्मी दूर नहीं होती है तो ये लगा किस लिए रखा है, इतना पैसा खर्च करके ये लगाया क्यों? দ্যাট ইজ সেপারেট ইস্যু, দ্যাট ইজ মানে কি हम বলবো लोग नहीं, separate कहो। जैसे कि बोल रहे हैं, आप भी बोलছেন যে ये भी तो एक इच्छा ही तो है। ठीक है अभी अभी मैं बांग्ला ही बोलता हूँ, हाँ, समझने की कोशिश कीजिए, हाँ। एग्जाम्पल लेके, ठीक है हाँ। ये चीज और शायद गहरी जा सकता है। ডিমান্ড ইজ কাউন্টলেস আপনি বলছেন, তো এবার আপনি এবার এক্সাম্পল দিন যে আপনার কোথায় কোন ডিমান্ডটাকে আমার যদি কাউন্টলেস ক্ষমতা থাকতো, হ্যাঁ উনি যেটা উদাহরণ দিয়েছিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি তো এসি লাগাতাম। उनका इसी तक डिमांड है, ये होने से हाँ नहीं वही बता रहा हूँ, तो एसी ले लो। हाँ। जब काउंटलेस है तो एसी भी क्यों लगाना है? इसमें 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 इसलिए मैंने ये पढ़ा, इसमें बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। नहीं, इसको- पहले ही है ये सभी को, मैं बोल रहा हूँ ये होगा দাদা होगा, हो একটা सकता है कि ঠিকই नहीं। বলছেন দাদা। नहीं नहीं समझो, দাদা ঠিক समझो, বলছেন। उस बात को समझो। देखो হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা ঠিক পয়েন্ট ধরেছেন। जब तक उनको ये नहीं समझ में आएगा कि आप जो बोल रहे हो उसका मतलब क्या है, हैं। जब आप कह रहे हो कि काउंटलेस है तो इस काउंटलेस भाई इन रियली नथिंग इज काउंटलेस ना। ओके हम कोई चीज गिन नहीं सकते, बहुत ज्यादा है, मतलब भी कोई नहीं है गिनने का, तो क्यों गिनना है? लेकिन काउंटलेस होने में उसका मतलब क्या, ये बात आप बोल क्यों रहे हो? काउंटलेस माने पूरी होंगी कि नहीं होंगी, क्या है काउंटलेस का मतलब? मेरे मेरे को कोई समझा ठिकाना नहीं है। नहीं रुकिए, जैसे गेहूं का एक ढेर है, हैं। तो अगर हम दाना गिनना चाहें, काउंट करना चाहें तो ये थोड़ा मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है। तो हमने क्या किया कि उसका हमने जो है सॉल्यूशन निकाल लिया कि ठीक है इसको वजन करो, ওজন কর। इसको गिनना नहीं है, इसको वजन कर लो, तो वो एक ही सेकंड में 10 किलो 50 किलो 100 किलो वजन हो जाता है, पूरा ट्रक भी एक सेकंड में वजन हो जाता है। ठीक, हमने एक दूसरा तरीका निकाला क्योंकि गिनना कोई जरूरी नहीं है वहां पे, किलो में कर लिया हमने। अब लेकिन कोई बोलता है कि नहीं नहीं भाई हम तो गिनने में ही जाएंगे और गेहूं जो है वो काउंटलेस है, क्योंकि भाई गिन नहीं सकते, इतना कितना कैसे गिनेंगे, काउंटलेस है। इसके ये बात बोलने के पीछे आपका मतलब कि काउंटलेस है मतलब क्या करें, रोटी नहीं बनाए, खाएं नहीं, पैदा नहीं करें, मतलब क्या नहीं करें? काउंटलेस से अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग? ये कहना तो पूछिए, ये कहने के पीछे आपका मंतव्य क्या है? काउंटलेस है, अच्छा, फिर क्या- एग्जांपल गेहूं का, राइस का एग्जांपल ले लो एक कोई। এই বিষয়টা বুঝতে পারছি, যেটা বললেন উনি এখন, উনি বললেন যে যেমন এখানে যেমন ধরুন অনেকটা ধরুন এক বস্তা এখানে গম রয়েছে বা ধান রয়েছে, তো আমরা কি একটা একটা করে গুনি তো না, আমরা কি আমরা জানি একটা গুনে করো তার কোনো অর্থ নেই, একটা গুনে ঠিক গোনা যাবে, সব পৃথিবীর সব কিছুই গোনা যাবে যদি আমরা গোনার যদি সিস্টেম বের করি বা যদি গোনার আমরা লোক পাই, গোনা যাবে সবই, আমরা বই যত বই সব বই গোনা যাবে, কিন্তু আমার গোনার দরকার নেই তো, তাই না? আমরা কি করি, তার ওজনের ব্যবস্থা করে নিচ্ছি, আমরা ওয়েট করে নিলাম, একবারে 20 কিলো 50 কিলো ওয়েট করে নিলাম। আকাশের তারা ওজন করবেন কি দিয়ে? হ্যাঁ আকাশের তারা ওজন করবেন কি দিয়ে? अरे आकाश आकाश ताराओं उन्होंने जाओ क्या? बोले आकाश में जो ताराएं हैं वो कैसे गिनेंगे हम लोग, हाँ गिनना किस लिए? আমরা গুনবো কেন? সেটা তো বেনিফিট क्या है? মূলত ব্যাপার হচ্ছে এটাই, আকাশের তারাও যদি গোনা থাকতো তাহলে গোনা যেত, মানে কাউন্টেস বলে কিছু নেই, আমরা হয়তো কাউন্ট করার প্রয়োজন নেই তাই আমরা কাউন্ট করছি না, যেটা প্রয়োজন সেটা ব্যবস্থা করে নিয়েছি, মানে কোনো কিছু কাউন্টেস বলে কিছু হয় না অ্যাকচুয়ালি, या मतलब काउंटलेस बोल के कुछ होता नहीं है। काउंटलेस अब बोल रहे हैं और थोड़ी देर में मान लिया काउंटलेस हो गया भाई हम नहीं गिन सकते, तो लेकिन इसके पीछे अर्थ क्या है, माने Told the language क्या कहना चाहते हैं? limitless। হ্যাঁ কাউন্টলেস বলেন উনি লিমিটলেস বলেছেন। লিমিটলেস বলে কিছু হয় না, এটা একটা শব্দ আমরা বলে দিই, ওকে সব লিমিটের মধ্যেই থাকে। ओके ओके लिमिटलेस है तो क्या करें, मतलब पूरी करें कि नहीं करें? হ্যাঁ এবার যদি মেনে নিই যে আমরা লিমিটলেস ফ্যান ছড়িয়ে এসি লাগাবো কি না, হ্যাঁ। কেন লাগাবো? Yes. এসি লাগালে আমার প্রবলেম দূর হবে তো? হ্যাঁ। যদি ভাবে দূর হবে তো হয়ে এটা গেল। একটা হলো, হ্যাঁ আমি এসি এটা একটা প্রবলেম, আমি এসি লাগালাম, আমার প্রবলেমটা সলিউশন হলো। তারপরে ঠান্ডা গরম হলে তার রেগুলেট করলাম ইত্যাদি। আমার তো এসি হলো, আমার তো এরকম ওয়ান আফটার ওয়ান
আমি অন্য কিছু চাইছি। बोलूं एग्जांपल दे, क्या चीज है? হ্যাঁ, সুখ সুখ। मेरा एसी हो गया, मेरा अगला डिजायर बोलूं। तो अगला क्या है? हाँ, बोलो ना, कुछ होगा तो এটা नहीं এটা होगा। বললেন, আমি তাই বললাম। হ্যাঁ, না না, এটা एग्जांपल দিছি আমরা। এটা একটা উদাহরণ, উদাহরণ, হ্যাঁ, এটা বুঝে গেছি আমরা। সেরকম আমার তো আজ এটা কাল ওটা পরশু এটা আমি চেয়েই যাবো। नहीं, প্রথমে তো আমরা ওই খাদ্য বস্ত্র नहीं, नहीं, सुनिए, আশ্রয়, सुनिए, सुनिए, শিক্ষা सुनिए, স্বাস্থ্যটাকে सुनिए, দেবো, सुनिए, তারপর তো অন্যদিকে যাবো। হ্যাঁ, সবটাই। नहीं, नहीं, हाँ। তাহলে उस ट्रैप তাহলে में আমার চাহিদা তো শেষ নেই। नहीं, उस ट्रैप में मत फंसिए ना। वो ये- वो एक आध्यात्मिक ट्रैप है। अलर्ट हियर। ओके, एक के बाद एक दूसरी इच्छा होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी, तो क्या करें? इच्छा नहीं करें, क्या जाए? আমি তখন হেল্পলেস। আমি তো মানে দ্যাট ইজ নট বিয়ন্ড মাই কন্ট্রোল, বিয়ন্ড মাই রিসিভ। तो आई एम हेल्पलेस, ऐसे ऐसे जीना पड़ेगा, ऐसे जी। हाँ, तो मतलब फिर पंखा আমি भी नहीं পাচ্ছি लगाए যেমন ना। ধরুন এসি কেনার আমার পয়সা নেই। नहीं, सुनिए भाई, पंखा के बाद एसी का डिमांड होगा, एसी के बाद फिर कुछ और होगा, तो पंखा ना लगाए ना फिर, क्योंकि पंखा लगाएंगे तो डिमांड फिर होगी। একবারই এসি লাগাই। तो मतलब पहली वाली ही विश पूरी नहीं करो, क्योंकि पहली करोगे तो दूसरी भी होगी, तो फिर वो भी करने को जाओगे, तो पहली नहीं करनी चाहिए ना। तो और- ऐसा आप कहना चाहते हैं। और लगाने के बाद भी दुखी होना है, क्योंकि दुखी वो भी होना है। पूरा नहीं होता। क्योंकि दूसरी वो विश पूरी वो नहीं- बोलो ना फटाफट बंगाली में, वो Yes. क्विकली उसको मतलब ट्रांस इसका मीनिंग क्या है, वो मीनिंग अभी अभी तक हम नहीं समझ सके कि ये चश्मा से मुझे थोड़ा साफ दिख रहा है, लेकिन मेरी इच्छा तो रुकेगी नहीं, मुझे तो अभी प्रोग्रेसिव वाला चाहिए। ठीक है, फिर प्रोग्रेसिव वाले के बाद है नहीं पर मुझे चाहिए, तो फिर मैं इसको मैं लगा क्यों रहा हूँ, किस लिए, ये तो बताइए। দেখনে কি মানে আমি জানি পূরণ হবে না, তারপর আমি চাচ্ছি কেন? তাহলে ডিমান্ডের দিকে যাচ্ছি কেন? ডিমান্ডের আশা করছি কেন? আমি নিশ্চিতভাবে জানি এটা হবেই না, একটা আশা সময় কেন তোমার আছে? স্বস্তি হবে। তাহলে আমি বেঁচে কেন আছি? তাহলে আমি ইচ্ছে কেন করছি? क्योंकि স্বপ্ন फिलोसॉफिकल দেখো, স্বপ্ন ডিমান্ড কেন দেখো? ডাজ ইট মিন যে আমার চাহিদা নেই? অবশ্যই আছে আপনি চাহিদা। যেটা বললেন আমি একমত, চাহিদা আছে, অবশ্যই যে আছে। আমি জানি যে এটা আমি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবো না, বাট মাই ডিজায়ার ইজ টু বি দ্য প্রাইম মিনিস্টার। नहीं, वो फिर ट्रैप में जा रहे हैं भाई। आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो मतलब आपको फिर कभी भी नहीं बनने जाना चाहिए ना। যোগ্যতা না থাকলে यही तो बात होगी ना, क्योंकि आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो फिर आपको तो फादर भी नहीं बनना चाहिए, फिर आपको तो बेटा भी नहीं बनना चाहिए, फिर आपको तो पति भी नहीं बनना चाहिए, फिर आपको तो कुछ भी नहीं बनना चाहिए। मतलब ये हुआ ना, माने फिर आप जी क्यों रहे हैं? माने आपको जीना क्यों चाहिए फिर? হ্যাঁ। नहीं, তাহলে বেঁচে থাকার অর্থ কি বেরোচ্ছে আলটিমেটলি? যদি আমরা এই ট্র্যাডিশনাল ফিলোসফিকে আমরা इनको बताइए না, कि that is mean it's a যে philosophical trap আমার है, চাহিদাটা बताइए। অনন্ত নয়। ये trap है। তো অনন্ত কোথায় হলো? তো আরে আমি কি বলছি? আমি বলছি যে আমি প্রধানমন্ত্রী হতে চাই, हाँ ठीक কিন্তু है। আমি কোনো পদ খুঁজে পাচ্ছি না। ডাজ ইট মিন मुझे कोई যে আমি मुझे চাইবো वही না? नहीं मिल रहा है कैसे प्राइम मिनिस्टर बन अरे वो मत, हम तो वो सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं, वो ट्रैप में है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। सुनो इस बात को समझो। नहीं, सुनो, देखो हम लोग क्या पूछ रहे हैं, वो लोग क्या जवाब दे रहे हैं। वो हम पूछ रहे हैं कि ठीक है, आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, यही बात है ना। आपको भी आप भी यही कह रहे हैं कि भाई नहीं बन सकता मैं, ठीक है। हम पूछ रहे हैं कि ठीक है, मान लिया कि प्रधानमंत्री आप नहीं बन सकते, तो क्या आपको रोटी खाने की इच्छा पूरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप तो फिर रोटी भी नहीं खा सकते ना। क्योंकि आपको तो प्रधानमंत्री बन के ही रोटी खानी है। प्रधानमंत्री नहीं बना तो रोटी मत खाओ, नहीं, बच्चे पैदा मत करो। करना चाहिए। यहाँ ट्रैप है, इसको नहीं समझेंगे तो ये जो सारा यस डिस्कशन यस है, यस करेक्ट। ये सही दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि ये फिलोसॉफिकल ट्रैप है जो सदियों से चला आ रहा है। इसको समझिए। आप माधव जी थोड़ा आप बंगाली में चूंकि बोलिए। प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो जो कपड़ा आपने पहना है ये क्यों पहना है? फिर आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ थोड़ी देर के लिए। आपको ये लग जाए कि आपको प्रधानमंत्री बनना है, और क्योंकि आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, है ना, ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती, तो ये जो शर्ट आपने पहनी है, ये क्यों पहनी है? লজ্জা নিবারণ करने के लिए। नहीं, तो आपको जीना क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री तो आप बन नहीं सकते, तो आपको क्लियर है। বাট দ্যাট ইজ মাই ডিজায়ার, इट्स अ ट्रैप, इट्स अ দ্যাট ट्रैप। ইজ মাই ডিজায়ার। नहीं सर, ये शर्ट में डिजायर ही है। That is also desire to wear a shirt, taking a food. एवरीथिंग इज Everything is desired Yes. itself. तो लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरी अल्टीमेट इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की, और वो आप कह रहे हैं कि वो तो पूरी हो नहीं सकती। आप क्लियर हैं इस मामले में, ठीक है। अब आप जी किस लिए रहे हैं? ওটা তো বলি এখানে একটা কথা হচ্ছে, আমি প্রধানমন্ত্রী হতে চাই, দিস ইজ মাই ডিজায়ার, ঠিক আছে, কিন্তু আমি প্রধানমন্ত্রী হতে পারছি না। তার মানে কি আমি কালকে ভাত খাবো না? উনি কি তাই फिलोसॉफिकल আমি কি তাইলে ভাত খাবো না? আমি কাপড় পরবো না? আমার ডিজায়ার,
ওটা আমার লক্ষ্য, ইচ্ছে, কিন্তু আমি পাবো না বলে যেহেতু পথ নেই, আমার দেশটি কেনার পথ নেই, তেমনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথ নেই, আমি মানছি, মেনে নিচ্ছি, তার জন্য কি আমাকে সুইসাইড করতে হবে? না না তাই না? क्या कह सुनो रहे ना, मैं भाई, हिंदी में बोल। मिनिस्टर बन नहीं पा रहा हूँ, नहीं, तो मैं जिएंगे नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, किस लिए? मुझे मर जाना चाहिए। हाँ मत देखो, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बने बिना तो बात बनेगी नहीं, मतलब कोई मजा नहीं है जीवन में। नहीं सर, ये अरे अरे एक मिनट আমি আবার অন্য দিক দিয়ে বলতে আমি তা বলিনি। না আমার ডাক্তার হতে ইচ্ছা করে বলে ওটাই, আমি ডাক্তার হওয়ার যোগ্যতা নেই, আমি কেন না ডাক্তার না হতে না চাই? সেটা নয়। ব্যবস্থা আচ্ছা, ঠিক আছে, করছে, ঠিক আছে, বাবা, আমার বাবা, ডাক্তার বাবা, হওয়ার কি ইচ্ছা বলছেন? আছে। अच्छा सुनिए, सुनिए, बाबा की बोलते हैं। अच्छा बाबू जी उन्होंने बोलेছেন, थोड़ा हिंदी में बोलो तो हमें समझ उन्होंने बोला कि जैसे हमारी इच्छा है, ओके है ना, हाँ कभी कभी जैसे आप कभी बन के हम चाहते हैं, बनना चाहते हाँ, हैं, ठीक ये है। बोले उसका कोई रास्ता बता सकते हो कि नहीं, कैसे बन सकता हूँ, उन्होंने ये पूछा। नहीं ये तो नहीं, ये तो पूछ नहीं रहे नहीं, नहीं, पूछा- पूछा ना नहीं। ना नहीं सर, वही पूछा कि पथ की तो फिर उन्होंने ट्रांसलेशन नहीं किया, वो कह रहे हैं कि ये पूरी हो ही नहीं আর सकती है। ये तो अगले बार पार्ट चले गए, तो अभी तो অন্য এখন তো অন্য প্রশ্ন আসছে, কিন্তু বলে যে এখন আমি যে হতে পারছি না, আমি জানি হতে वो- পারবো না, वो क्या कह रहे আমি हैं? বেঁচে আছি কেন? তাতে উনি বলছেন কাপড় বন্ধ। अरे नहीं सुनो सुनो सुनो, वो ये कह रहे हैं আমি কি প্রধানমন্ত্রী कि হওয়ার अगर জন্য- मैं प्रधानमंत्री भी बन गया तो फिर मेरी एक इच्छाओं की तो पूरी नहीं होगी, वो ये कह रहे हैं। जो उन्होंने जो शुरू किया, हम नहीं कह रहे। अच्छा फिर दोबारा আমি চাঁদে যেতে চাই, ঠিক আছে, আমার আগ্রহ চাঁদে যাওয়া। काउंटलेस बोलने का তাহলে আমি কি চাঁদে तो समझ गया। যেতে পারবো না বলে আমি বেঁচে থাকবো না? अच्छा फिर काउंटलेस क्यों बोल रहे हैं? काउंटलेस बोलने का मतलब नहीं समझ शुरू आया। होता है सर, क्या ना, इंग्लिश में भी ये वैसा ठीक चलेगा। बोलते हैं, माने इंग्लिश ये- होती है सर, स्टडी होती है, कॉमन आपकी सोशल होती है, उसके बाद आपकी होती है स्टीम को लास्ट होती है। आपकी जो है ना, आपकी नीड्स होती है, जो ह्यूमन डिजायर्स होती है, Okay. वो जो खत्म हो जाती है। हाँ, स्टीम खत्म नहीं को आप कहीं भी स्टीम आगे उसमें खत्म हो जाती है, Exam में आप- अनंत नहीं होती वो। नहीं नहीं वो तो कह रहे हैं कि अनंत होती है ना। सर, आप पढ़िए ना इसका चैप्टर वही तो है। environment सर बोल सर रहे हैं। सर एक ह्यूमन नीड्स का चैप्टर है। सर उसका चैप्टर नहीं, इनकी बात कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? तो नहीं, इन्होंने सिर्फ ये तो आप पूछा, दूसरा चैप्टर बता रहे सर, हैं। इन्होंने ये पूछा था उस टाइम में कि अगर जैसे मेरा है तो क्या इसका कोई ऐसा रास्ता से बच सकती है, मतलब वो तो अलग चीज होगी ना, जैसे भी মানুষ ऐसा একটা रास्ता চাহিদা का পূরণ হয় না। দ্যাট ইজ মাই ড্রিম টু বি দ্য প্রাইম মিনিস্টার। হ্যাঁ, যদি আমি সেটা না হই, नहीं, नहीं, सुनिए। হ্যাঁ। उन्होंने वही बात में बाबा अभी तक फिर से वापस आया है, जो बात बोल रहा था कि मैं कभी तो मैं होना चाहता हूँ, कभी नोबेल मुझे चाहिए हो, Okay, उतना ठीक है। समय में चाहता हूँ, हाँ। हाईएस्ट रिवॉर्ड, हाँ। लेकिन मैं हो नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं जीऊंगा। तो वो तो हो नहीं पा रहे, वो तो बताया कि सिस्टम में प्रॉब्लम। एक तो है कैसे सिस्टम में तो कैसे problem कैसे है। मैं होऊंगा, हाँ। ये एक सवाल है, हाँ। और दूसरा अगर नहीं भी हो सकता तो मैं छोटा मोटा डिजाइन नहीं करूंगा। अभी जैसे हमारे लेकिन ये तो हमारा खुद डिस्कस इसमें खुद में कॉन्ट्राडिक्शन है ना इसमें। हाँ, नहीं नहीं, ये तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है ना। হ্যাঁ এই তো তাই তো সেটাই सुन বলছি। सुनिए सुनिए हाँ, हाँ। सुनिए, देखो ये तो सवाल अलग लेकिन है। उनका उनका कहना वही में बस इसी में आ रहा है। नहीं नहीं, फिर समझिए इस बात को कि मतलब ये जो डिस्कशन है ये इस बात से चला था कि इच्छाएं अनंत है, इसी बात से चला था ना, जितना भी मुझे समझ आया। वन बाय वन वन बाई वन और अनंत का मतलब आई है एम कि नॉट ये कॉन्ट्राडिक्टिंग यू, कभी अनंत नहीं है। মাই পয়েন্ট ইজ দেয়ার। ना ना मैं ना समझने की का प्रयास कर रहा हूँ। আমি যেটা বললাম না প্রথম, যে আমার চাহিদা অনন্ত, এই জায়গাটা দাঁড়িয়ে আমি প্রধানমন্ত্রী বলতে হতে চাই। हमारी কিন্তু আমি हिसाब से প্রধানমন্ত্রী হবার কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছি না, हमारे हिसाब से আমার সামনে সেই পথ নেই, কিন্তু মাই ডিমান্ড ইজ দেয়ার। एक्चुअली তাহলে আমি যে কথাটা বলেছি যে আমার দাবিটা অনন্ত, এইটা ভুল কথা। না না শোনো, এটা আমাকে না, বলতে একটা- যা পারে সে কি করে বলে, আপনি বলেন, আপনি ঠিক বলেছেন। তবে একটা জিনিস হচ্ছে যে এই পারবে কি করে বলো তো, এবার বলে যে চাঁদ কি করে যাবে, ভাই একটু ঠিক আছে আপনাকে তোমার বাড়ি পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে, তবে এমন ওই বলে ইচ্ছা হচ্ছে যেটা পারবে, তার কোনো নিয়ম আছে, যার কিন্তু ওই রকম স্যার আমি শুধু একটা কথা বলেছি, ওনাদের পয়েন্ট হচ্ছে ডিমান্ড, মানুষের চাহিদা বা ডিমান্ড Limited. তো নয়। হ্যাঁ সীমিত। আমি এই জায়গাটা ডিফার করে বলেছি যে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে আমার চাহিদা অনন্ত, আজ এটা চাই, কাল ওটা চাই, পরশু এটা চাই, এবং আমি যত পাবো তত চাইব, চাহিদার কোনো শেষ নেই, কাজে আমার ডিমান্ড অনন্ত। স্যার আমি মুখ্যমন্ত্রী হতে চাই, আমি প্রধানমন্ত্রী হতে চাই, আমি আকাশে উঠতে চাই, এটা পসিবল নয় যে আমি চাই, কাজে আমার ডিমান্ড তো অনন্তই। স্যার এবারে फिर मैं नहीं समझ फिर से आप बताइए क्या क्या সেই জন্য এর মধ্যে फिर से बाबूजी মানে কথাটা বাংলায় বলে দিন, বাংলায় বলে দিন, বাংলায় বলুন, বাংলায় সুজি এখন যে বললো এটা বলুন বাংলায়। हिंदी में बताओ ना। हिंदी बोले दिन। नहीं, उनका कहने का मतलब सर आपकी बात से डिफर नहीं कर रहे हैं, तो बोलते कुछ है जो हमारे मतलब हर एक की इच्छा अलग अलग तरीके होती है, कहने का मतलब रहता है ना। आप बोले सर खत्म हो गया, आप जिस दिन बोला
हम मुझे कई बनना चाहते थे, क्योंकि अगर मुझे पॉसिबिलिटी ट्राई किया बहुत है, ऐसा नहीं है। नहीं तो आपने ट्राई किया, आप सफल नहीं हुए, इसमें क्या करें हम लोग क्या ऐसी शिक्षा दें? नहीं, उनका खाली कहने के लिए था कि बात- ইচ্ছা না না ওটা বলছেন না উনি, বাবা ভুল করছো, ইচ্ছা অনন্ত সেটা বলছেন দাদা। हाँ वही দাদা বলছেন ইচ্ছা नहीं, অনন্ত, देखो, आप जो मतलब लगा रहे हैं ना, तो भैया अभी वो ऐसा লিমিটলেস ডিজায়ার। तो इससे हम मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ऐसा कहा जाता है कि इच्छा अनंत है, काउंटलेस है, इसका मैं अर्थ क्या लूं, मैं क्या समझूं इस बात से, और मैं क्या करूं अपने जीवन में इससे लेके, ऐसे करके मैं पूछ रहा हूं। सर ये तो, तो जैसे प्रधानमंत्री बनना आपकी इच्छा थी, और कोई सर, वजह से सर, आप नहीं बने। अब इस उदाहरण को हम क्या समझें? सर ये हो जाता है काइंड ऑफ इमेजिनेशन, इज ए फिक्शन सर। आप समझ डिक्शन नहीं हो पाएंगे, इमेजिन करते हैं fiction। नहीं मैं वो भी नहीं, मैं वो उनकी चाहिए इमेजिनेशन सही। একদম সরল করে বললে যেটা দাঁড়ায়, আমি ছোটা নামটি পেয়েছি, আমি ছোটা নামটি उन्होंने পেয়েছি, imagination আমি की হিরে और उनकी 10টা আনতে চাই, আমি কেন পাবো नहीं না? हुई। আমার তো চাহিদা আছে। अब इसका हम क्या करें? সেই জায়গায় কিছু हम क्या समझें? লিমিট রাখতেই হবে, इसका এটা তুমি পাবে না। जैसे मेरी भी कई इच्छा पूरी नहीं একটাই हुई, point, ও দরকার কি? contradictionটা এই জায়গাটা হচ্ছে- দরকার নেই, তুমি সেটা চাইবে তর্কটা কেন? হচ্ছে সেটা হচ্ছে অনন্ত কি অনন্ত নয়। হ্যাঁ আমি আমার পয়েন্টে স্টিক করে এক্সাম্পল সেট করলাম যে আমার অনন্ত। मेरा আমি আজ এটা চাই, কাল ওটা চাই, পরশু ওইটা दोनों চাই। अनंत की আমি परिभाषा उनका क्या बात ये है कि आज ये चाह रहा हूँ मैं, कल अगर काल में प्राइम मिनिस्टर बन जाए उसके बाद मैं अगले कुछ चाहूँ। लेकिन इसको तो अनंत नहीं इसको बोलते। ये तो अनंत হচ্ছে, তো কি কাউন্টের বলছে? মধ্যেই পড়ছে, হ্যাঁ? এটা তো কাউন্টের মধ্যেই পড়ছে, অনন্ত কোথায় इसको পড়ছে? अनंत नहीं बोल सकते ना। দেখবেন একটা সময় দেখবেন যে একই ইচ্ছে বারবার ঘুরে ফিরে আসে। আমার means ব্যক্তিগত endless। চাহিদা আমি আমি আমার আমি বুঝতে পেরেছি, দেখবেন একটা সময় দেখবেন যে এটা सही शब्द नहीं এই है। বিষয়টা পুরো ব্যাখ্যা রয়েছে বইটা আপনাকে দিয়ে দেবো, আপনি পড়বেন যে আমরা এটা মনে করছি যে আমরা যখন मुझे आज ये चीज मिला, कल मुझे दूसरा चीज चाहिए, दूसरा मिलकर तीसरा चौथा। Yes, yes। तो दैट डजंट मीन इट इज काउंटलेस। जब तक आप जीवित हैं ये तब काउंटर तक मुक्त इच्छा भी है। होगी। जीवित का मतलब ये है कि इच्छा होना लगातार। तो इसको हम काउंटलेस बोल के, अनंत तो है ही नहीं है, वो तो शब्द ही गलत है। अनंत का मतलब तो है कि आप मर भी जाएंगे तब भी इच्छा होती रहे, उसको अनंत बोलते हैं। ऐसा होता नहीं। অনন্ত হলো हाँ, काउंटलेस यूं बोल सकते हैं আমি क्योंकि এইটা আবার বলছি, হ্যাঁ, পাওয়া তো শুধুই চাওয়া। हाँ, क्या चीज? অ্যাজ ইউ না 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 না। হ্যাঁ बाबा যখন সে স্যাচুরেটেড হয়ে যাবে, যখন जब অনেক वहाँ কিছু रहेगा ही, পেয়েছে, তখন पाना সে नहीं যেন होगा। আমি কখন বলবো আমার আর কিছু চাই না। चाहना तो रहेगा ही, कैसे? लेकिन पाना नहीं होगा। আমার আমি কখন বলবো আমার আর কিছু नहीं চাই तो না। चाहना किसके लिए है? फिर पाने के लिए है খাদ্য, कि नहीं? বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ये সবকিছু फिलोसफी পাবে, का ग्लिच ভালো है। হবে। इसी बात को কমফোর্ট समझो। পাবে, আরাম পাবে। भाई मैं क्या बोलता हूँ आप माधव जो जी, चाहना कर रहे हैं वो पाने के लिए कर रहे हैं या इसलिए कर रहे हैं कि पाने के लिए, लेकिन देयर इज नो वे। आपको पता है How to ना? reach? हाँ ये कैसे मिलेगा? সেটা আমরা ডিসকাস করব, সেটা তো সলিউশন আছে। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर आपकी बात से निष्कर्ष पर पहुंचे तो आप कह रहे हैं कि भी चाहना तो होगी मगर पाना नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं ना? चाहना तो रहेगी हाँ मगर पाना नहीं होगा। हाँ ये भी है, राइट। हाँ मतलब मैं पंखा चाहूंगा लेकिन पंखा मुझे हाँ, नहीं कभी मिलेगा नहीं। सारा डिजायर फुलफिल नहीं नहीं, होगा। सारा नहीं होगा या কিন্তু তার মানে কি এই যে আমি আমার চাহিদাটা নেই, ये तो नहीं, হ্যাঁ। আমি যাবো জানি পাবো না। হ্যাঁ, আমরা তাহলে আমি আমরা প্রধানমন্ত্রী হতে আমরা পারবো। তাহলে একটা জায়গায় এলাম যে আমার যে পথে আমরা যাচ্ছি, যেভাবে আমি যাচ্ছি, नहीं, দেখছি, देखो देखो I cannot व्यवस्था reach का that goal। नहीं व्यवस्था का उससे मतलब नहीं है ना। देखो তো ব্যবস্থার জন্য রাধিক व्यवस्था का আমার आप চাহিদাটা अनंत অনন্ত নয়। आप अमर होंगे ना। तो नहीं होंगे उस वजह से नहीं है ना। এই জায়গাটা আমি একমত। क्या क्या আমার मतलब क्या? আমার চাহিদা শেষ নেই, আমি আজ এটা চাইবো, কাল ওটা চাইবো। मैं वन बाय वन डिजायर करते वो जाऊंगा। तो उसी में आ गया ना। ये कि अनंत नहीं हो रहा। প্রধানমন্ত্রী ছাড়া অন্য मगर কোনো मगर কি? आपने जो बताया ना अनंत इसको उसको- नहीं होगी ना। ধরুন আমি वो भी वो तो समझ नहीं पा रहा, চাই। समझ नहीं पा रहा, वो लोग उसी में स्टिक কিন্তু हुआ है। রাধিক নি যে আমি नहीं চাহিদা लैंग्वेज চাই में না। बताइए क्योंकि लैंग्वेज আমি में পাবো না। अनंत का मतलब होता है মানে जो कभी रुके ही ना, এটা আপনি সত্যি लेकिन পেতে পারেন। आपके मरने के साथ ही तो हाँ। इच्छा रुक जाती अरे है। আমি উদাহরণ দিলাম। लेकिन ये तो আমার समझ- देखो उनको ऐसे करके समझाओ सर। ट्रेडिशनल सर 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 अच्छा, ओके वर्डिंग में जाते हैं, वर्डिंग में जैसे आपने एक बार इच्छा की है मुझे भोजन खाना है, ओके छोड़ो इसको भी छोड़ो, सुनो सुनो है ना? तो आप खाने की प्रोसेस में भी जाते हो ना, अरे उसको इसके- कंप्लीट करने की भी प्रोसेस में अच्छा, जाते ठीक हो। है, ठीक है। अरे सुनो, अच्छा चलो इस वर्ड में मत जाओ। ओके इच्छाएं अनंत है, अब क्या करें आगे? मतलब ফুরিয়ে গেল। पूरी करो ना मतलब। আপনার সাথে গিভার করছি না, हाँ, আমি कुछ বলছি नहीं। हाँ बस तो ठीक है চাহিদা हाँ, লিমিটেড, সেটা আমি ओके, বলেছি। अच्छा हाँ तो पर इसमें आओ के इच्छाएं होती हैं और उनको তারপরের पूरा বার करना নিয়ে है। আলোচনা করতে পারেন। অর্থাৎ ওকে, ওকে। আপনারা বলছেন যে চাহিদাটা অনন্ত हाँ, অনন্ত उस वर्ड নয়, में क्यों जा रहे हैं? অনন্ত जब নয়। हाँ तो मतलब ये हुआ कि কিন্তু सिस्टम আই ক্যান রিচ দ্যাট গোল। যেহেতু আমি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কোনো পথ জানা নেই,
আমি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবো না, আমাকে এটা মেনে নিতে হচ্ছে। তার মানে আমি সুইচার করবো না, আমার এটা ডিমান্ড। আমি বলছি অনন্ত নয়, আমি রাজা হতে চাই, আমি রাজা হওয়ার যোগ্যতা নেই, চেয়ারে বসার ক্ষমতা নেই, আমি সিংহাসন চাইছি। যেমন আপনি একসময় বলতে পারেন যে আমার 5টা হীরের মুকুট দরকার, তখন বলা হবে হীরের মুকুট তো আপনার দরকার নেই। আপনি যদি বললেন যে আমার 5টা হীরের আংটি দরকার, তখন আমার বলা হবে হ্যাঁ সিস্টেম থেকে আংটি নাও, তোমার দরকার হবে পরে আরে আবার চিন্তা পরের কথা, তুমি আবার দিয়ে ফেরত দিয়ে না না, আপনি অন্য জায়গায় যাচ্ছেন। আমি ওনাদের যে পয়েন্টটা এতক্ষণ ফালতু মানে সময় নষ্ট, উনি তো দিচ্ছে আলোচনা করে হতাশ হচ্ছেন, 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা আলোচনা হয়ে গেল। আমি ওই পয়েন্টটা ঠিক করে আছি যে আমার চাহিদা শেষ নেই, এই জায়গাটা আমি দাঁড়িয়ে আছি, চাহিদা আমার শেষ নেই। এবারে আপনি বামন হয়ে চাঁদ চাইছেন, হয় নাকি? আমি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবো, আমার কোয়ালিটি আছে, কোনো যোগ্যতা আছে, হ্যাঁ, ব্যাস। তাহলে আমি তা বলে কি আমি প্রধানমন্ত্রী হতে চাইবো না? উনি বলছেন যেহেতু আপনি পাবেন না অতএব চাইবেন না। সে চাইবে না, তার যদি মনে মনে ইচ্ছে থাকে আমি চাইবে, বলছি, কেউ যদি আমি মনে মনে চাইবো। ইচ্ছে থাকে, চাইবে। আমি চাইবো, কিন্তু আমি ভালো করে জানি যে আমি ওখানে যেতে পারবো। হ্যাঁ ব্যাস, উড়িয়ে গেল। তাহলে আমার চাহিদা অনন্ত। হ্যাঁ স্যার থাকতে পারে, কারণ কেউ মনে করতে পারে আমি এই ডাক্তার হবো, system ডাক্তার হওয়ার যোগ্যতা নেই। বাবুজি আমাদের सिस्टम আমরা বলতে পারি। अच्छा अच्छा सुनो वो राजेश बोल रहे हैं वो क्या डिक्शनरी में अनंत की सर को वो दिखाइए कि डिक्शनरी में अनंत का मतलब क्या होता है, देखिए आप। उनका उनका अब वो क्या करेंगे? उनका ये भी कहना है कि मुझे पीएम बनने की क्षमता नहीं है, ठीक है, ঠিক नहीं है, तब भी এটাই তো বলছে উনি, হ্যাঁ এটাই তো বলছে, पीएम बनने की क्षमता नहीं है तब भी मैं वो चाह रहा हूँ, ओके ठीक है, आपकी क्षमता नहीं है, मैं आप जानता हूँ कि क्षमता नहीं है, मुझे नहीं मिलेगा, हाँ, ठीक तो है। मेरे पास चाहत है, ओके चाह तो ये फुलफिल कैसे होगा? है? तो अनंत नहीं है, तो फुलफिल ऐसा मेरा कोई कई इच्छा है, नहीं नहीं तो ये समझ बन नहीं सकता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ, এই কথা হিসাব বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ এটাই তো বলেছে উনি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেছে, আমি কিন্তু বলি। বইতে তো আমাদের লেখা আছে হ্যাঁ। যে কেউ ডাক্তার হতে চাইলেই হবে না, যোগ্যতা থাকতে হবে তার। इसको अनंत नहीं बोलते इस बात को, जो अभी इंजीनियर उदाहरण होते दे रहे चाहिए हैं, हमें ना, इसको जो बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे कि इच्छा की पूर्ति ना होना, হুম पूर्णता थोड़ी बोलेंगे कि इच्छा अनंत हो गई, इससे अपूर्णता हो गई। এটা অপূর্ণ রয়ে গেল, इच्छा पूर्ण কিন্তু এটা অনন্ত इच्छा পূর্ণ पूरी नहीं हुई। আমার ইচ্ছেটা তো ওইটা, হ্যাঁ ঠিক, আমরা ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমি বলবো মানলাম, মানলাম। ধরুন আজকে আমার খিদে পেয়েছে, আমি এখন ডাল ভাত খাবো, ঠিক আছে? তো আমি গিন্নিকে যদি রাত দুপুরে বলি আমি উটের মাথা দাও, समझ रहे हैं উটের মাথা দিয়ে খাবো, উনকে দিতে পারবে? তাহলে আমি তো সেই চাহিদাটা পূরণ হবো না, তাহলে কিন্তু আমি কি চাইতে পারবো না? इंग्लिश में नहीं निकालिए, তাহলে আমরা এখানে আসতে পারি যে ইচ্ছাটা অনন্ত নয়, অপূর্ণ থেকে क्या नाम है इनकी, बंगाली में निकालते हैं। সেপারেট। কিছু ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবেই। যেমন আমার মনে হতে পারে আমি আমার মা বাবাকে মরতে দেবো না, এটা তো সেই ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে। এটা তো অস্বাভাবিক বিষয় হলো না, এটা তো স্বাভাবিক বিষয় হলো না। देखो এটাও তো একটা অস্বাভাবিক कोई বিষয়। इच्छा যে मेरी আমার पूरी नहीं हुई तो প্রধানমন্ত্রী इससे হতে इच्छा করছে। अनंत कैसे हो जाएगी? হ্যাঁ, এটা তো ইচ্ছা অনন্ত না। আমার যোগ্যতা নেই, আমার বুদ্ধি নেই, আমি অত ইঞ্জিনিয়ার হব বা আমি ডাক্তার হব, এটা তো হতে পারবো না, আমার যোগ্যতা নেই। তার জন্য আমি চাইতে পারবো না। চাইতে পারবো না, আমি এই কথা সেই তো বলছি, আমি চাইতে তোকে পারবো এইটাই বলেছি, সেটা তো আমি এইটাই বলেছি যে আমার চাহিদাটা আছে কিন্তু আমার যোগ্যতা নেই। প্রসেস আমার যদি ব্যবস্থা যোগ্যতা বলবে যে থাকতো- তোমার যোগ্যতা নেই, তুমি এটা চেয়েও না, অন্য কিছু কিন্তু চাও, আমি এটা তোমার তা যোগ্যতা কখনো আছে। হয়নি, नहीं नहीं वो सवाल नहीं है, পয়েন্ট তো ওইখানে নয়। অসীম অসীম योग्यता नहीं होने से वो इच्छा पूरी नहीं होगी, यही हुआ ना अच्छे सिस्टम में भी, কিন্তু আমার দাবি তো पूरी আছে। नहीं होगी तो उसको ऐसा कैसे बोलेंगे कि इच्छाएं अनंत हैं, ऐसा थोड़ी बोल देंगे। কি নেই বলুন, কি নেই? इसीलिए अनंत का आप अर्थ देखिए, আমি তো বলছি অসীম, আমার চাহিদা অসীম। অসীম বলতে हैं, असीम मतलब सीमाहीन ऐसा कुछ। नहीं नहीं वो अलग अलग वर्ड का अलग है, सीमा- सीमा का मतलब होता है बाउंड्री लेस, तो इनफिनिट का ये ইনফিনিট नहीं नहीं इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जिसका हमें मालूम नहीं है कि कितना है, हाँ ये इसको बोलते हैं सबके अलग अलग अर्थ हैं। बेंगली में না है असीम, না, लिमिटलेस, ওটা বলা হয় অনির্ণেয়, মানে আনডিফাইন্ড, মানে যেটা কি মালুম नहीं है, যেমন 1/0 नहीं नहीं सुनिए नहीं ना। अनडिफाइंड का मतलब One है कि by- हम अभी तक उसको 1/0 define नहीं कर सकते। 1/0 ए इट इज इट कैनॉट बी डिफाइंड, इसीलिए বাংলায় বলে অনির্ণেয়, ইংরেজিতে বলে আনডিফাইন্ড। 1/0 ओके मैं अपने से दिखाता हूँ ये कि- इनफिनिट नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसीलिए वो अलग अलग भाषाओं में ये दिक्कत होगी फिर। वो 0/0 0/0 হচ্ছে আনডিফাইন্ড, 0/0 वो इनफाइनाइट रहता है, देखो देखो 0/0 ইনফিনিট। এখানে দাঁড়িয়ে যদি আপনারা রাত ভোর করেন তাহলে তো জীবন কেটে হ্যাঁ যাবে। তাই তো। না না সেটা না, আমি একটা পয়েন্টেই এটা কিছুই না, কিছুই না। দাবিটা
চাহিদাটা সব চাহিদা পূরণ করা যাবে না। এইটা- আমি মনে করি যে 100 কোটি 100% একমত। হ্যাঁ হ্যাঁ, 140 কোটি কিন্তু লোক আপনি যদি বলে এই আমরা জায়গাটাতে একটা একটা করে গাড়ি চাই, আপনি এখানে যেহেতু একমত হচ্ছেন না না। যে চাহিদা অনন্ত, এটা তো কেন হচ্ছেন না? 140 কোটি লোক যদি বলে আমার একটা করে গাড়ি চাই, সেটা আমি দিতে পারবো না। কারণ আমি সিস্টেম আবার বলতে ये देखो, তোমার গাড়ি কি সেটা দরকার, গাড়ি আপনি করে দিতে- যাবে কোথাও, আপনি আসবে দিতে কোথাও। পারবেন কি তোমাকে পারবেন গাড়ি না, দেবো, ওর আমি যাও যাবো। আসো। I did never say that. আমি বলে দিই যে ये देखो, ये अनंत एक विशेषण है। विशेषण बोले तो एडजेक्टिव। ओके, अनंत वर्ड इज ए एडजेक्टिव और इसका अर्थ है, हिंदी में तो बोलते हैं कि जिसका अंत ही ना हो, है ना, जिसका कभी अंत ना हो। एंडलेस। हाँ, एंडलेस। Infinite और endless। और इसका दूसरा अर्थ भी उन्होंने दिया है। उन्होंने दिया है कि जैसे एक उदाहरण है, जैसे असीम, जैसे अंत, जैसे असीम। असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा ही ना हो। राइट राइट मतलब वो भी कभी खत्म ही नहीं होता, आप चलते जाओ कभी लास्ट ही नहीं होगा, ऐसा करके। तो अब और नीचे इंग्लिश में भी बोल रहे हैं कि एडजेक्टिव है, इंग्लिश में बोले इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है कि इसका पता नहीं है कहाँ तक है, वी डोंट नो। उसको फाइंड नहीं कर सकते आप। हाँ, अभी तक फाइंड नहीं हुआ है। और दूसरा है एंडलेस। एंडलेस मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है। हाँ, अब आप इसमें देखें कि इच्छा, आपने एक इच्छा की और उसका पूरा हो गया, ऐसे भी अंत हो रहा है। और दूसरा के जब तक आप जीवित हैं तब तक आपकी इच्छा है, आप मर गए तो इच्छा खत्म हो गई। तो ये तो एंडलेस हुआ ही नहीं। ইচ্ছে খতম, দ্যাট ইজ অ্যানাদার কোশ্চেন। আমি বলছি नहीं। মাই ডিমান্ড ইজ এন্ডলেস। नहीं, इसका मतलब क्या है? অসীম। इसका मीनिंग क्या है? আপনি কথা বলছেন, হ্যাঁ? এক্সাম্পল দিয়ে বলুন না, এক্সাম্পল দিয়ে বলতে হবে না যে এটা হ্যাঁ, আমি তো আজ এই আমি- চাই, আমি- কাল ওটা চাই, হ্যাঁ, ওটা চাই। তো এটা- আমার আমার চাহিদা শেষ। ओके 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 सर सर आपने सर कैसे जाना कि सपोज ये endless है? सपोज कैसे I am walking one minute I am walking, okay, my walk start 1 second 3rd, then I stop and I sit, so how can I tell that my steps are endless? It's endless. Not How possible. we can say? মাই স্টেপ কিভাবে বলবো যে আমি আমার স্টেপটা এন্ডলেস ছিল? একটা জায়গায় বলবো, कैसे बोलेगा एंडलेस? শ্রান্ত হয়ে যাবে। मैं जीता हूँ तब तक तो मैं चलता हूँ, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि ये एंडलेस বাট है। ইউর টার্গেট ইজ টু মুভ, ইউর টার্গেট ইজ নট টু সিট। No, no. Target is that, na? একটা জায়গায় তো टारगेट इज वॉकिंग, ओके। আমি হেঁটে যাবো এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত। ऐसा करके আরে এটা তো नहीं ऐसा थोड़ी होता। আমি মনে করি नो सी सर 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 ओके ओके আমি বলছি আমি ओके অনন্ত হাঁটবো। ओके ओके सर वन मिनट व्हेन यू डिजायर टू ईट, जब आप ही आनंद नहीं, नहीं। हो तो आपकी इच्छा कैसे आनंद अरे हो? नहीं एक मिनट सर खाने का इच्छा करता है तो वो खाता ही जाता है कि रुकता है? रुकता है। हाँ, तो देन दिस स्टॉप माय स्टेप्स एंड सिट, इक्वल Right. प्रोसेसर Why प्रोसेसर চিরঞ্জিত সেটা বলেছেন যে Hey, why I will move When you start to endless? eat, Why? यू स्टॉप ऑल्सो আমি इट। वही बोल रहा है, Taste के बगैर আমি খাবো না, मिलेगा, खाली तो मैं आगे जाता ही रहूंगा, मैं पीछे नहीं आऊंगा, हाँ, ऐसे थोड़ी ना ये होता गोल है। नहीं घूमेगा, ऐसे ही जाएगा, ऐसे नहीं ऐसा नहीं जाता ना। ऐसे कहाँ होता है? একটা জায়গায় স্যাচুরেটেড হবে। आदमी डाइनिंग टेबल में जाता है, नहीं, जब आदमी की बॉडी एंडलेस नहीं है तो इसमें पैदा होने वाली इच्छा एंडलेस कैसे हो सकती এই জন্য তো একটা স্যাচুরেটেড বলে কথা আছে, স্যাচুরেটেড মানে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। आदमी खाने के लिए जा চিনি গুলতে গুলতে জল বলছে আরো দাও আরো দাও, গুলতে গুলতে একটা সময় আসবে আর চিনি গুলবে না, তখন চিনিটা আলাদা হয়ে পড়ে থাকবে, জল বলবে আমি নিতে পারলাম না এটা, है? Yes. পারলো না। পারলাম না। তা আমি প্রধানমন্ত্রী अंत হলাম वाली না। बॉडी হ্যাঁ, তো হয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী হলাম না, তাহলে আমার ডিজাইনটা কি इच्छा নেই? कैसे कर सकती है आगे? থাকলো আমার ডিজায়ারটা ফুলফিল হলো না, হলো না। তাহলে আমার কি ডিজায়ার থাকবে না? आप- কিছু আমি কিছু চাইছি আমি অনন্ত, আমি হেঁটে যাব এই প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। এটা কিছু কল্পনা আমার ক্লান্তি আসবে, আমি পড়ে যাবো মরে যাবো। কিছু কিছু It is not ডিজাইন articulate. কোনো ব্যবস্থা और পূরণ করা যাবে না। अर्थशास्त्र में इसका यही अर्थ है। अर्थशास्त्र में क्या बोलते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र में ये यूज होता है कि इच्छाएं अनंत है और संसाधन सीमित है। ये अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत है, आज का मान्यता है सिद्धांत में। वो किस अर्थ में लेता है? वो इसी अर्थ में लेता है कि भाई साहब खाना है 4 लोगों का, ठीक है, या खाना है कि हर आदमी एक टाइम खा सकता है, खाना थोड़ा है, और आदमी खाना चाहता है 2 टाइम, है ना? उसका अर्थ समझिए क्या बोलता है वो कहता है कि खाना है इतना कि हर आदमी एक टाइम खा सकता है, यानी संसाधन कम है, और आदमी को खाना है 2 टाइम। हाँ, तो अब वो इस आधार पे बोल रहा है कि भाई संसाधन सीमित है और आदमी की इच्छाएं ज्यादा है, अनंत है। उसके अनंत का मतलब ये है।
कि इच्छाएं ज्यादा हैं और संसाधन है कम, तो मतलब हम उतनी इच्छा पूरी कर ही नहीं सकते। इस आधार पर उन्होंने ऐसा अर्थशास्त्र बनाया कि इसमें एक लिमिट लगा दो कि भाई जिसके पास पैसा होगा वो मांग लेगा और जिसके पास नहीं होगा नहीं मांगेगा। तो अब अपने आप कुछ लोग तो 2 टाइम 3 टाइम खा लेंगे और ज्यादातर लोगों को 1 टाइम भी नहीं मिलेगा, ऐसे करके बैलेंस हो जाएगा। इसको एक दर्शन से मिला के इसमें हाँ। ये कर दिया है। और ये उन्होंने कहाँ से उठाया? ये उठाया दर्शन से पीछे। हाँ, हाँ। क्योंकि उन्होंने क्या गलती की? उन्होंने इस अर्थ में नहीं लिखा, दर्शन में इस अर्थ में नहीं लिखा हुआ है। दर्शन में उन्होंने ये गलती की हुई है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज नित्य नहीं है, मतलब ऑलवेज नहीं होती है ना, एक तरफ ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं लेकिन इच्छाएं तो ऑलवेज है, इच्छाएं तो अनंत है, लेकिन बाकी सबका तो अंत होता है। तो ये वो कंट्राडिक्शन कर रहे हैं वहां पे। इसको वो खुद तो पकड़ नहीं पाए, ये लोग भी नहीं पकड़ पाए। इन्होंने उस सिद्धांत को वहां से एज इट इज उठा लिया और उसके आधार पे पूरी की पूरी जो सारी व्यवस्था है वो सारी उस पर लगा दी, जबकि ऐसा है नहीं है। आज दुनिया में लगभग जितने भी अमीर देश हैं वो बहुत सारा गेहूं समुद्र में डालते हैं इस वजह से कि अगर वो गेहूं मार्केट में छोड़ दिया तो गेहूं का रेट गिर जाएगा। समझ रहे हैं कि गेहूं मांग से ज्यादा पैदा हो रहा है, तो फिर भी वो ये नहीं देख रहे हैं कि तुम्हारा सिद्धांत खंडित हो रहा है यहाँ पे, जिस आधार पे तुमने ये जो है अर्थशास्त्र बना रखा है। तो वहां वो इस अर्थ में है, इस अर्थ में नहीं है कि ये पूरी नहीं होगी, कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि वैसा नहीं। वहां पे ये है कि भाई खाना 2 लोगों का है और खाने वाले 4 हैं, अब क्या करें बताओ। तो अब वहां पे ये कि वहां पे समाजवाद बोलता है भाई एक काम करो, थोड़ा थोड़ा सब खा लो, बंटवारा करके कि थोड़ा खा लो, थोड़ा भूखे रह जाओ, पेट नहीं भरो, कॉम्प्रोमाइज करो। हाँ। पूंजीवाद क्या कहता है कि भाई जिसमें दम है वो सारा खाना खा जाओ, बाकी जो रह जाएगा रह जाएगा। मसल पावर दिखाओ। आप समझ रहे हैं? पूंजीवाद बोलता है कि अगर आप में दम है, ताकत है, तो आप पेट भर के खा लो और बाकी जो है और एक कल के लिए भी रख लो। 4 लोगों का है ना, तो एक आदमी उनमें सबसे ज्यादा दमदार है, वो एक टाइम का खाना भी पूरा खा लेता है और एक टाइम का कल के लिए रख लेता है और 3 लोगों को भूखा रहना होगा। ये बोलता है पूंजीवाद। हाँ, कि चारों को अधिकार है, लड़ लो और ले लो, है ना, मतलब अपने अंदर क्षमता दिखा दो और ले लो, अपनी इच्छा पूरी कर लो, लेकिन किसी एक की ही पूरी होगी। ये बोलता है पूंजीवाद। समाजवाद क्या कहता है कि नहीं यार एक काम करो, ये तो मानवता नहीं, ये तो मानवता नहीं है, इसलिए लड़ते। एक काम करो, थोड़ा थोड़ा खा लो, थोड़ा थोड़ा भूखे रह जाओ, लेकिन सबको मिला। हाँ, लेकिन सबको दो। हाँ, लेकिन सबको मिला, गरीब है उस तक पहुंचा। हाँ, क्योंकि आधा आधा खाना खाया ना, क्योंकि 2 लोगों का खाना था, अब बोले कल का कल देखेंगे, अभी 2 लोगों का खाना है, खाने वाले 4 हैं, आधा आधा खा लो। अच्छा, केंद्र में पूरा समाज है। हाँ, हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई थोड़ा दोबारा सोचो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा दोबारा सोचो, कहीं ये आपने गलती तो नहीं कर ली है कि खाना 2 लोगों का है और खाने वाले 4 हैं। ऐसा तो नहीं है कि खाना तो 4 लोगों का है और खाने वाला तो 2 ही है। थोड़ा देर को सोचो इस बात को, थोड़ा इस नेचर पर भी नजर डालो कि ये धरती के ऊपर यहाँ हर चीज साइकिल में पैदा होती है। ये जो पूरी नेचर है ये ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। जैसे पानी है तो पानी या तो आइस बन के होगा, कहीं पे पड़ा होगा, या तो पानी बन के कहीं समुद्र में पड़ा होगा और जमीन के नीचे होगा, और या तो वेपर बन के हवा में होगा, लेकिन पानी होगा। अगर आप पी लेंगे तो आपके अंदर होगा, आपके अंदर भी वो खर्च नहीं होता है, पानी कहीं खर्च नहीं होता है, वो घूमता रहता है ना। तो अगर मैं पानी नहीं भी पीऊंगा तो भी वो बाहर से वेपर बनेगा, फिर आइस बनेगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। अगर मैं पी लूंगा तो मेरे इसमें से वेपर बनेगा और फिर घूमेगा, पानी तो कम नहीं होगा ना। वैसे ही मैं जो खाऊंगा वो मैं उसको खा लूंगा तो उसका कुछ और बन जाएगा, कुछ टट्टी बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा, वो फिर बाहर आ जाएगा मुझसे। मैं खर्च नहीं कर सकता उसको, वो मुझसे फिर बाहर आ जाएगा। उसको मैं कहीं डाल के फिर से कुछ पैदा कर लूंगा, फिर से उसको खा लूंगा। ये एक चक्र है। तो अगर सारी चीजें चक्र में चल रही हैं ऐसे, तो कोई चीज कम कैसे पड़ सकती है? আসল সিস্টেম হচ্ছে समझ रहे हैं? হ্যাঁ तो ডিস্ট্রিবিউশন। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि चक्कर क्या है कि ये मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। उस समय का मैनेजमेंट खराब है कि 2 लोगों का खाना पैदा कर पा रहा है और खाने वाले 4 हैं,
तो वो लोग सोच रहे हैं कि अच्छा खाना 2 ही लोगों का होता है तो खाना कम होता है और खाने वाले ज़्यादा होते हैं, है ना, ऐसी उसकी मेंटेलिटी हो जाती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं, थोड़ा सा अध्ययन करो, यहाँ संसाधन बहुत है, इतनी बड़ी धरती है, संसाधन बहुत है यहाँ। लेकिन आपने अर्थव्यवस्था ऐसी बना ली है गलती से कि वहाँ आदमी मांग ही नहीं कर सकता, तो उसका प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो देखने में ऐसा लगेगा कि अरे, जैसे अभी कल मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था परसों, उन्होंने कहा था कि देखो गांव में बढ़िया वाली जो टॉफी है वो केवल दुकानदार थोड़ी सी रखता है। तो बोला कि देखो ये उदाहरण है कि संसाधन कम होता है। मैंने उसको बताया कि ऐसा करके नहीं है, क्योंकि गांव में 2 ही लोग अमीर हैं तो वो वाली टॉफी 2 ही लोग खरीदते हैं, और ये बात दुकानदार को मालूम है, इसलिए वो पीछे से 2 टॉफी का ही ऑर्डर देता है, क्योंकि उसको डेली का 2 टॉफी ही बिकता है, ये बात उसको मालूम है। सारे गांव को आप अमीर कर दीजिए तो हर घर उसी टॉफी की इच्छा करेगा, और फिर इसको उसी की डिमांड पीछे भेजनी पड़ेगी, और बनाने वाले भी वो बना देंगे। अभी 2 टॉफी से ज्यादा इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इसको कोई खरीदने नहीं आएगा, पड़ा रहेगा ऐसे। ये इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है, अब उसको समझ में, हाँ ये भी बात ठीक है। मैं ऐसा थोड़ी ना कि जिससे टॉफी बनती है वो कोई कम है। ये टॉफी भी जो आपने खाई है इससे खाद बनेगा कि नहीं बनेगा, इससे फिर दूसरी टॉफी पैदा होगी कि नहीं होगी, ये कहीं चला जाएगा क्या? जो भी है तो धरती में ही रहेगा, सब इधर ही घूमता है ना, सब कुछ रिसाइकिल होता है। हाँ, जैसे ये ग्लास है, ये इससे टूट जाएगा तो धरती से बाहर चला जाएगा क्या? ये फिर इसमें कहीं मिल जाएगा ना, और फिर हम इसको निकाल के फिर ग्लास बना लेंगे। तो संसाधन सीमित नहीं है, कुछ भी यहाँ खर्च नहीं होता है, बस फॉर्म चेंज हो जाएगा। यस इट्स আমাদের খুঁজে পেতে হবে সেটা। साइंस का फॉर्मूला आप देखिए ना, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंज इट्स फॉर्म। यहाँ खर्च नहीं होता कुछ भी, ऑलवेज एनर्जी विल बी वन, लाइक हाउ मच इज देयर दैट विल बी दैट मच, इट नेवर फिनिश्ड, इट विल बी जस्ट राउंड 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 राउंड। और जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है वो वही चीज को बहुत बढ़िया ढंग से बहुत डायमेंशन में डेवलप कर रहा है। पहले हमने बहुत टन कोयला चाहिए था सिर्फ ये 1 मेगावाट बिजली पैदा करने के अभी नहीं चाहिए, लिए, अभी न्यूक्लियर आ गया है तो छोटी से चीज में से हम 1 मेगावाट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो आगे प्लस हो रहा है ना, ये कैसे माइनस होगा? सोलर आ गया, अब सूरज 14,000 करोड़ साल तक रहने वाला है, बताओ। तो ये सन तो रहने वाला है। जैसे खेती बाड़ी में 2-3 लोग काम करेंगे सिर्फ, हाँ ये पैदा। यस पैदा हो। अभी आप देख लीजिए पूंजीवाद में कई चीजें इतनी ज्यादा पैदा हो रही हैं कि उनको रेट नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट को। अभी किसानों ने क्या किया यहाँ भारत में, वो बोल रहे हैं कि हमें हमारा रेट नहीं मिला। रेट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मांग से ज्यादा पैदा हो रहा है। राइट, भाई पूंजीवाद में यही सिद्धांत है ना कि जिस चीज की जितनी मांग होगी अगर उससे ज्यादा सप्लाई हो गई तो उसका रेट डाउन हो जाएगा। तो अब माने इतना डाउन हो जाएगा कि जितना उसको पैदा करने में खर्च हो रहा है वो भी वापस नहीं निकल रहा है। आप सोचिए, तो इसका मतलब है कि आप फिर किस आधार पे बोल रहे हैं कि संसाधन सीमित होता है? ये आपको सामने सीधे सीधे दिख नहीं रहा है? ये लाइट लगातार पानी ऊपर से गिर रहा है नीचे, आप कहीं भी डायनामो लगा दो और लाइट लगातार पैदा होती रहती है कि नहीं? आप नहीं लगाओगे तो ऐसे ही पानी जा रहा है, लगा लोगे तो बिजली ये लगातार पैदा होती रहेगी जब तक पानी ऐसे ऐसे होता रहेगा, और ये तो होता रहेगा ना जब तक धरती है। तो कम कैसे हो गया मुझे बताओ? पानी कैसे कम पड़ जाएगा कि डायनामो घूमना बंद हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? तो कुल मिला के मैनेजमेंट की बात है। मैनेजमेंट की बात, हाँ, हर चीज है मौजूद है और धरती में। और दूसरे हिसाब से भी देख लो, दूसरे विश्व युद्ध से ये बात कहते चले आ रहे हैं कि संसाधन सीमित है, इच्छाएं अनलिमिटेड है। उस समय कितनी पॉपुलेशन थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हाउ मच पॉपुलेशन वाज? जस्ट रफली आइडिया 300 कोटी নাকি 200 कोटी होगा शायद, 200 करोड़ होगा। हाँ, 200 करोड़ 200 करोड़ के 200 आसपास कोटी नाকি 200 करोड़ ही होगा। 200 वर्ल्ड इतना ही था वर्ल्ड का वर्ल्ड पॉपुलेशन। हाँ, ये तब कह रहे थे कि संसाधन सीमित है और इच्छाएं ज्यादा है। তখন এক বলেছিল এখনো তাই हाँ, বলছে। और उस समय ज्यादा गरीबी थी आज से, ठीक है नहीं? হ্যাঁ उस समय कपड़ा भी नहीं मिलता था लोगों को, হ্যাঁ হ্যাঁ है ना? হ্যাঁ पानी भी नहीं मिलता था। আসলে ব্যবস্থার জন্য पानी के लिए जाते थे 10 किलोमीटर दूर,
अब आप मुझे बताइए कि आज जनसंख्या उससे 4 गुना ज्यादा है नहीं? और आज का आदमी ज्यादा सुखी है उस समय के आदमी से। आज के आदमी के पास ज्यादा संसाधन है, ज्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है ना, उस समय के आदमी से। তারপর চীনের কথা ভাবুন, तो फिर ये संसाधन ये आया कहाँ से अगर था नहीं तो? চীনের কথা ভাবুন, 50 বছর আগে ফিরে যান, চীনের যে পভার্টি ছিল Yes, yes. তখন তো পপুলেশন কম ছিল, Yes, তাহলে তো yes. তখন অত পভার্টি ছিল, এখন পপুলেশন অনেক বেড়ে গেছে। अभी तो তাহলে কি করে हाँ, এখন সে সামাল দিতে পারছে? Yes, yes. ব্যবস্থা পাল্টেছে, Yes, yes. এই জন্য পারছে। तो अब मुझे बताओ, अगर संसाधन सीमित था 200 करोड़ लोगों के लिए, तो वो अभी 800 करोड़ लोगों के लिए ज्यादा कैसे हो गया? कहाँ से आ गया ये? किधर से आया मुझे बताओ जरा। তবে হ্যাঁ, এটাও ঠিক যে পপুলেশন কন্ট্রোল করলেও উচিত। नहीं वो अलग बात है, এটা কি কোনো ব্যবস্থার জন্য वो হয়েছে? भी कम कर सकते हैं ना, वो भी जी। व्यवस्था से कम होगी। কোনটা? এইটা এই যে 200 কোটি মানুষের অভাব ছিল, আজকে 750 কোটি মানুষের অভাব নেই। মানে অতটা অভাব বিজ্ঞান- নেই, অতটা নেই। বিজ্ঞান এমন একটা জায়গায় আমাদের নিয়ে পৌঁছেছে যে আমরা হাত বাড়ালে প্রায় সবই পাচ্ছি, কিন্তু পভার্টিতে তো যায়নি। পভার্টি আগের চেয়ে তো কমেছে, তুলনা করেছে। আগের চেয়ে তো কমেছে। আপনাকে দিয়ে বলছেন Yes, yes। আমাকে দিয়ে বলবো কেন? आप परसेंटेज लगाइए ना, परसेंटेज। उस समय আগে पॉवर्टी होती थी 99%, অত কম মানুষের 97%। অত কম उस মানুষ समय। ছিল, হ্যাঁ। সেই মানুষের 80% ধরে। আমি তা বলিনি, আমি বলছি তখন যে রিসোর্স ছিল হ্যাঁ আর যে পপুলেশন ছিল হ্যাঁ, তাতেও স্ক্যারসিটি ছিল, তাতেও অভাব ছিল। অভাব ছিল। মানুষের এখন এত পপুলেশন, এত পপুলেশন হয়েছে, প্রোডাকশনও কম হচ্ছে না, হ্যাঁ, তবু ওই খিদেটা কিন্তু রয়ে গেছে। খিদেটা রয়ে গেছে, সেটা তো ডিস্ট্রিবিউশনের গন্ডগোল, তাহলে সেটা ব্যবস্থা গন্ডগোল। আমি কি দেখছি, হ্যাঁ আমি একজন নাগরিক হিসাবে কি দেখছি, আমার অভাবটা আছে। হ্যাঁ, না না, উনি বলছেন যে এটা রিসোর্স কম নেই, Resource ব্যবস্থা, কম আছে, উনিও তাই resource বলছেন, কম আছে, কেউ বলছে। ব্যবস্থা গন্ডগোল। রিসোর্স কম আছে আমি না বলছি। না, বা কেউ বলছি বলছে যে ব্যবস্থা গন্ডগোল। Yes। আচ্ছা আমি এক ব্যবস্থাটা যদি একই রকম ভালো থাকতো। तो मेन बात ये है। और चलो, ये तो अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात होगी। बुद्धा के टाइम पे कितनी जनसंख्या होगी? আরো কম, मुश्किल से বোধহয় 50 কোটি 10-20 करोड़ होगी तो बड़ी बात না है। বোধহয়। ये पूरी धरती के ऊपर। बुद्धा का हम वो पढ़ते हैं तो वहां पर आदमी बहुत दुखी था, बहुत ज्यादा। आप सोचिए, इतना ज्यादा दुखी था। अब उतनी जनसंख्या में भी दुखी था, पता है? तो मतलब संसाधन नहीं थे क्या उनके लिए भी? ব্যবস্থা গন্ডগোল তো, এটাই তো আসলে। तो वी हैव टू रीथिंक फॉर मैनी थिंग, वी हैव टू रीथिंक। बहुत सारी चीजों में जो पीछे से चली आ रही हैं गलती से, क्योंकि उस समय कम ज्ञान था, तो बहुत सारी मिस्टेक से कई सारे प्रिंसिपल जैसे चले आ रहे, तो हमें अब একটা জায়গায় পড়ছিলাম, ভেনেজুয়েলায় নাকি প্রচুর জমি আছে যেগুলো অনাবাদি পড়ে থাকে, চাষ হয় না, কারণ মানুষ চাষ করতে চায় না। মানুষ কি করে, ওখানে তেল বেচে আর ওই রিসোর্স টাকা পায়, ওই টাকা দিয়ে বাইরের খাবার কিনে খায়। কিন্তু যখন তেল বেচতে পারবে না, তখন খুব মুশকিলে পড়বে। অথচ এই ব্যাপারটা তার ব্যবস্থা से जगह है कि खाली पड़ा हुआ है। हाँ, आप सोचिए, ये शीशा क्या भाव आता है? बहुत सस्ता है, ऐसे 20-30-40-50 रुपए के हिसाब से होता है। अगर ये शीशा कम होता तो इसकी कॉस्ट तो सोने के बराबर होती ना, होती कि नहीं होती? 200 रुपए फुट में या 50 रुपए फुट में मिल जाती, इसका मतलब ये बहुत है। जितनी मांग है उससे भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और ये तो आज है। बुद्धा के समय कितने लोग शीशा यूज करते होंगे? बहुत थोड़े से लोग मांग करते थे, जिनकी लाइक राजा टाइप। তখন ভাবতো আরো কম আছে বোধ হয়, আরো ভাবতো আরো কম। और तब भी वो ऐसे ही बोलते थे, क्योंकि पुराने दर्शनों में ये बात लिखी हुई है कि आदमी की इच्छाएं अनंत हैं, पूरी नहीं होती, मतलब संसाधन कम है। ये बात कब से लिखी हुई है? পুরাণ हाँ, 2500 साल का हमारा जो है इतिहास है, ये बात तब से लिखी हुई है। मतलब माने 10 करोड़ लोगों में भी संसाधन कम है হ্যাঁ। ये, और आज 800 करोड़ हो गया, अभी भी कम है। अरे भाई, ये बात कभी बदलोगे कि नहीं बदलोगे? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। और एक दूसरी बात, अगर पूरा नहीं भी होता है, हम मान लेते हैं, अगर मेरे पास पैसा है तो भी तो नहीं मिलेगा वो चीज, तो क्यों मिल रहा है? कब कैसे मिल जा रहा है भाई? अमीर आदमी को कैसे मिल जा रहा है मुझे बताइए। जब प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकता, कोई तो कोई बना है, तो वो कैसे बना है? हाँ बिल्कुल। तो बनता भी है ना, बात ये है।
और सेकंड और एक बात है जो इनका उसी सवाल से ये सवाल आ रहा है कि हम जो कुछ चाहते हैं, डिजायर करते हैं कि मुझे बड़ा कुछ बनना है, वो बनना है, वो बनना है, वो हम चाहते क्यों है अभी इस समय में? इसलिए कि उसके साथ में सुख सुविधाएं और वो सब जुड़ा हुआ है। Right. अगर उसको हटा दिया जाए, आपको ये बोल दिया जाए कि प्रधानमंत्री आप बन जाओगे, लेकिन आपको एक समय भोजन मिलेगा और एक कच्छा मिलेगा पहनने के लिए, कपड़ा नहीं मिलेगा, और सर्दी में और आपको नीचे नियम कर दिया कि उसको गांधी जी की तरह ही रहना होगा। गांधी जी की तरह रहना होगा। परफेक्ट, कि गांधी जी राष्ट्रपिता है और उनके आदर्शों पे चलना होगा और गांधी जी रहना होगा। तो माधव जी आप बोलो। प्रधानमंत्री बनने की আপনার প্রশ্নটা নেক্সট স্টেপে এসে একদম নেক্সট স্টেপে এসে আপনি আপনার কাজ হয়ে গেছে খুব মজার খুব মজার আচ্ছা, আমি এই আমরা 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 এখন আমরা 5-7 মিনিট শেষ করে দেবো কথা কইতে কইতে একটা জিনিস কি হলো, হ্যাঁ 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 এই যে 100-200 কোটি মানুষের সময় অভাব ছিল, আজকেও আছে, হ্যাঁ কিন্তু র্যাডিক্যাল চেঞ্জ হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বিজ্ঞান বা ব্যবস্থা বা পৃথিবীর ব্যবস্থা, বিজ্ঞানী বলবো, হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি চেঞ্জ করেছে বিধি ব্যবস্থা। এটা কোন ব্যবস্থায় কারা করলো? এটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেই হয়েছে, এই ব্যবস্থাতেই হয়েছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। হ্যাঁ। তাহলে আমরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিবর্তন চাইছি কেন? কমপ্লিট ইনকমপ্লিট না, ডিস্ট্রিবিউশনটা তো ইনকমপ্লিট হতে পারে, ইনকমপ্লিট হতে ইনকমপ্লিট না। পারে। যদি আমাদের কাছে যদি কমপ্লিট ব্যবস্থা থাকে যেটা কয়েক বছরের মধ্যেই সম্ভব, তাহলে আমরা কেন নেবো না এটা? আমরা সহজ টেকনোলজি কেন ধরবো না? বিষয়টা এই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যদি র্যাডিক্যাল চেঞ্জ করা যায়, তাহলে এটা যাচ্ছে না তো, কিছু তো আগের চেয়ে এগোনো গেছে, তার জন্য পুরোপুরি solution চেঞ্জ হচ্ছে না তো। লাগবে তো, তার জন্য formula লাগবে। আমরা তো চাই সবাই পাক, যাচ্ছে না, যাচ্ছে। আমরা তো পাই কিন্তু- সকল মানুষ সুখী হোক, কিন্তু আমরা কিছুটা। মানে ওইখানে সকল মানুষ খাদ্য বস্ত্র আমরা শিক্ষা, যা চাইছি সেই জায়গাটা যেতে পারছি না। না আমরা চাই যে সকল आवश्यकता মানুষ आविष्कार की খাদ্য जरूरी है বস্ত্র ना। শিক্ষা कि স্বাস্থ্য अभी सब लोग আরাম नहीं চাই, है, চাক तो निरंतर पाक। अपडेशन चाहेंगे। পাচ্ছেন, সেটা তো চাইবো আমরা। চাইছেন, আমরা পাচ্ছেন মানুষ কি? হিসেবে তো চাইবো যে সকল মানুষ খাদ্য বস্ত্র শিক্ষা আশ্রয়, খাদ্য বস্ত্র আশ্রয় শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং আরাম এগুলো পাক, এটা তো আমরা চাইবো। সেই জায়গাটা তো পুঁজিবাদী বলছে যে কিছু মানুষ পাবে আর বেশি মানুষ পাবে না। এটা তো আমাদের তাহলে তাহলে আমরা মনে করুন যেটা সেটা ভাব হয়ে যায়। 200-800 কম্পারিজন করে এই যে র্যাডিক্যাল চেঞ্জ হয়েছে, উন্নতি হয়েছে মানে বিভিন্ন স্পেয়ারে, যে এত চেঞ্জ হয়েছে, এত উন্নতি হয়েছে, হাত বাড়ালে আমরা সুইচ টিপলে লাইট জ্বলছে, সুইচ টিপলে লিফট আসছে 16 তলা 20 তলা, আর মুহূর্তের মধ্যে চলে যাচ্ছে। এমনি সব কিছু এই বিদ্যুৎ অমুক তমুক হানা টানা সব আমরা পেয়ে যাচ্ছি। ওগুলো তো বিজ্ঞানের ভালো তো, পাচ্ছি, সেটা- কিন্তু সেই ব্যবস্থাটা যদি সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হতো, সব পৃথিবীর সারা পৃথিবীতে রাষ্ট্রের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। সরকারটা তো পুঁজিবাদের একটা, না ওই কথা বলছি না। আমি বলছি সরকারটা তো পুতুল। আমি বলে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে যে এটা কিছু, এটা হচ্ছে ইনভেনশন। যখন যেরকম মানুষ প্রয়োজন মনে করেছে তখন সেরকম হয়েছে, আমরা সেটাকে গ্রহণ করেছি, যেটা বেটার আমরা মনে করেছি, গ্রহণ করেছি, ঠিক আছে। তো এই যে ব্যবস্থা নিয়েও তো কেউ খুব ভেবেছে, যতটুকু ভেবেছে ততটুকু হয়েছে এখনো অবধি, কিন্তু মানুষ তো ভাবছে আরো, সে যে সমস্যা রয়েছে তার সমাধান ভাবছে। ইনি যেমন এত বছর ধরে গবেষণা করেছে, ভেবেছে, উনি একটা ফর্মুলা দিয়েছে, একটা সলিউশন দিয়েছে, একটা তত্ত্ব দিয়েছে, যেরকম করে বিজ্ঞানী ইনভেনশন করে এটা পরে লোকের কাছে পৌঁছয়, তেমন ইনি ব্যবস্থা নিয়ে দিয়েছে, এটাই লোকের কাছে পৌঁছাচ্ছে, এটা একটা ফর্মুলা। এটাতে এই ব্যবস্থা সলিউশনটা আসবে। একটু আর বলি, কিছুই না। কেউ জেসিবি যেরকম টেকনোলজি সেরকম একটা ব্যবস্থা সলিউশন। কেউ জেসিবি মেশিনটা আবিষ্কার করেছে আর তার ফায়দা নিয়েছে কিছু বড় লোক ধনী, সে কি করছে জেসিবিটাকে খাটিয়ে অনেক কিছু উপার্জন করছে। কিন্তু আমরা যদি এরকম করতাম যে সরকার জেসিবি মেশিনগুলোকে খাটাবে এবং তাতে কি হবে, এই মজুরির যে 8 ঘন্টা না করে মজুররাই ওইগুলোকে পরিচালনা করবে, মজুররা বাদ বাকি কাজ করবে, মজুরদের কাজের সময় কমে যাবে, 6 ঘন্টা হবে বা 5 ঘন্টা মজুররা কাজ করলেই হবে। তাহলে আমরা- ইউরোপিয়ান কান্ট্রিরা জেসিবি 4 দিনের সপ্তাহ করছে, হ্যাঁ সপ্তাহে এই তো 4 দিন বলছি। কাজ করবে, হ্যাঁ ওদের মধ্যে তাহলে কি পুঁজিবাদের ব্যবস্থা? আর ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হলো অসাম্যটা অতটা নেই ওহো, কিছু আপনি জায়গায়, উত্তর দিন। কিছু জায়গায়। আমি এটা উত্তর বুঝে গেছি। আমি আরেকটা জিনিস বলি, একবারে দুটোই বলতে পারবো। সব দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তো একই রকম না, অসাম্যটা একই রকম না। ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে ওরা বলছে সপ্তাহে 4 দিন। হ্যাঁ আর এই যে এই কি বলে ইন্টারনেটটা, তিনি বলছেন হাজার হাজার লোক ছাঁটায়, সারাদিন কাজ করতে হবে, কাজ করতে বলে
চাকরি রেখে নাহলে চাকরি দিয়ে চলে যাও। সেটাই তো বলছি। এটা হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে 10:19 রেশিওটা, এটা বরাবর, যেমন সারা পৃথিবীতে 10% দেশ বিত্তশালী আর 90% বিত্তশালী নয়। আমাদের পাড়া যদি দেখি, দেখবেন যে 10টা লোক প্রচন্ড বড় লোক, বাকি 90টা लोग बड़ लोग नहीं। और फिर ये रेशियो सब जगह रही है। ऐसे ही देख लो ना, देखो गेहूं तो खूब है ना, गेहूं तो संसाधन कम नहीं है, हाँ लेकिन हर आदमी खरीद क्यों नहीं ले रहा है फिर? हाँ उसे सरकार से फ्री में क्यों चाहिए? हाँ ইউরোপের বেশ কিছু দেশ আছে, তারা ভাবছে যে ये तो रिसोर्स है ना। আমরা অন্য দেশকে শোষণ করবো, কিন্তু নিজের দেশে একটা সমবস্থা বজায় রাখবো, উঁচু নিচু ভেদাভেদটা কম হবে। ইংল্যান্ডেই তাই, इंग्लैंड और सब देश के भाई मंडी में बहुत सारे सड़ जा रहे हैं, समवस्था बजाय सड़ जाते हैं मंडी में, सड़ जाते हैं तो आदमी नहीं ले पाता और वो दे भी नहीं पाता है। अब सोचो, उसको पता है, उसको करेक्ट पता है कि ये जो गेहूं है ये 10 दिन के बाद में खराब हो जाएगा, ये सड़ जाएगा, तो भी वो दे नहीं पाता है। तो इसको पॉलिसी ओ, हाँ, तो पॉलिसी यही है ना भाई, इसका मतलब पैसा दोगे तो गेहूं देंगे, इसका वो मतलब कैसे दोगे? संसाधन तो नहीं है ना। है। और फिर पहले दिन सब लोग उसको खरीदने नहीं पहुंच रहे, नहीं तो बिक जाता उसका। सब लोग खरीदने क्यों नहीं पहुंच रहे? क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास काम नहीं है। क्योंकि काम कहाँ से आएगा? पहले तो मांग होगी तब ना काम आएगा। तो ये जो विशेष सर्कल है अर्थशास्त्र का, ये आप देखिए ना, तो संसाधन कम है, ये बात तो गेहूं भी गलत सिद्ध कर देता है। कर देता है कि नहीं कर देता? गेहूं, चावल, दाल, ये बात गलत है। सब्जियां, भाई सब्जियां 10, 20, 30, 50 रुपए किलो की हो रही है, मतलब बहुत होंगी ना, तभी हो रही है ना। तो ये इतनी सारी चीजों से क्या Every ये day, क्या ये प्रिंसिपल गलत सिद्ध नहीं हो रहा है? एवरीडे सब्जी मंडी में जाओ तो हजारों किलो खराब हो जाती है, फेंक देते हैं, रेगुलर फेंक देते हैं। रेगुलर फैक्ट्री शाम को 5 बजे आप जाओ प्रेमजी जी मंडी में, उसको पता है कि सवेरे 5 बजे से वो लेके आया था, अभी शाम के 5 बज गए, 2 घंटे के बाद में अगर ये नहीं बिकी, जगह तो समाप्त करते नहीं ये नहीं बिकी तो मुझे फेंक देना पड़ेगा, इवन दो वो नहीं दे पाता है। नहीं देता। वो तो थोड़ा फिर? थोड़ा रेट सस्ता करता है कि बिक जाए तो बिक तो जाए। हाँ 40 रुपया तो 30 रुपये किया, 30 रुपये से 20 रुपये में भी नहीं देता है, फेंक देता है। क्योंकि उसको मालूम है कि अगर आज मैंने फ्री में दे दिया तो कल को ये सब फ्री अर्थशास्त्र सिस्टम अर्थशास्त्र सिस्टम ऐसा है, কিন্তু মেন টু মেনের কোনো সমস্যা নেই। क्योंकि सिस्टम पैसों से चलता है, मुद्रा से चलता है, वो दे नहीं पाएगा, वो ले नहीं पाएगा। हाँ, और एक बात है, जैसे कि मैं एक्चुअली वहां पे डिजायर एंडलेस हो जाती है, क्योंकि जैसे कि उस टाइम हम लोग एक्सेस बैंक दिया था, बाबूजी का काम था, जो मैनेजर है उनसे बात हुआ, ये भी दिया उनको मैंने बोला कि अभी जो सिस्टम है, अगर पूरा विश्व की सारे संसाधन अगर सभी लोगों में समान से बांट दिया जाए, वो 10 साल बाद फिर अभी जैसे है वैसे स्थिति आ जाएगा। आ जाएगा। और ये सिस्टम की प्रॉब्लम है। अरे ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद में, अगर मान लो अभी कुछ लोग नहीं बोलते कि मंदिर के अंदर से सारा पैसा निकाल के, सारा सोना निकाल के दे दो, सरकार की रिजर्व बैंक से सारा सोना दे दो, तो अभी क्या होगा? वो आप पार्ले जी बिस्किट खरीदोगा, वो 1 रुपया मुनाफा रखेगा, बाकी 3 रुपया सिस्टम में डालेगा। आप 1 लाख पार्ले जी खरीदोगे, 1 लाख रुपया उसके पास पहुंच गया, तो कलेक्ट हो गया ना, ये तो हो ही जाएगा, फिर से दान भी करेंगे, वैसे चला ही जाएगा उसमें, चला ही जाएगा ऑब्वियसली। ये अर्थशास्त्र कलेक्ट कर ही देता है। सिस्टम में प्रॉब्लम। मैं ये टोपी खरीदा, आप समझो, ये मैं टोपी खरीदा तो मैंने इस सिस्टम को सपोर्ट कर दिया। জোড়াতালি দেওয়ার কথা বলি আমরা, জোড়াতালি ম্যানেজ করার ম্যানেজ চেষ্টা করার করছি। हाँ। ম্যানেজ করার চেষ্টা করছি। ওইভাবে ম্যানেজ হয় না। और सेकंड सिस्टम में गलत मैं था, मैं और एक टॉपिक उठा के मैं ये डिस्कशन इंडियन हाँ, कर, हाँ, ठीक है, वो ये है, जैसे कि उनका जो सवाल था, जैसे हम लोग कुछ बड़ा कुछ बनने क्यों चाहते हैं ना, क्योंकि उसमें सुख सुविधा मिलता है, सम्मान मिलता है ना। अभी का মানে এখনকার ব্যবস্থায় আমরা এখন বড় কোনো পদ প্রতিষ্ঠা পজিশন কেন চাই? কারণ সেটা 10% লিমিটেড। আমি প্রথমেই বলেছি, একদম শুরুতেই বললাম না, যে এখন পদ প্রতিষ্ঠা বড় কোনো পজিশন মাত্র 10%ই আছে। কারণ আমরা সেটা চাই, কারণ আমরা ওটাতে সব সুখ সুবিধা পাওয়া যায়, সম্মান, সুখ, গাড়ি সব কিছু পাওয়া যায়, চাইছি। এই মেন্টালিটি আমাদের মধ্যে এখন রয়েছে, এই ডিজায়ার প্রত্যেকের কাছেই আছে, আমার আছে, আপনার সবারই আছে। প্রত্যেকে আমরা চাই ফেমাস আমরা হো, নাম ধাম গাড়ি বাড়ি হবে, প্রত্যেকের ডিজায়ার। ঠিক আছে, এটা শুধু ওই প্রফেশন তা না, এটা তার পিছনে সুখ সুবিধা লুকিয়ে আছে। আমি তো রিক্সাওয়ালা হতে চাই না, আমি তো ঠেলাওয়ালা হতে চাই না, কেন আমি ওইটা হতে চাই? কারণ ওইটার মধ্যে সুখ সুবিধাগুলো আছে না। ঠিক আছে, এখন এটা বর্তমান ব্যবস্থায় এটা কিছু করার নেই, এটা আমাদের রয়েছে এখন, এটা এই বর্তমান ব্যবস্থার এটা দোষ, সিস্টেমের দোষ। নতুন ব্যবস্থায় যেটা হবে সেখানে প্রত্যেকটা প্রফেশন সমান সেখানে, কারণ সেখানে তো কেউ বড় ছোট নয়, কারণ মানুষ 4 রকম হয়, শরীর প্রধান, ভাবনা প্রধান, মন প্রধান, চেতনা প্রধান। ঠিক আছে, এই প্রত্যেকের যেরকম মানুষের সেরকম জীবিকা পাবে, এবং প্রত্যেকটা জীবিকার ভ্যালু সমান, কারণ প্রত্যেকটা কাজের সমাজে দরকার রয়েছে, চাষবাসে কারো দরকার আছে,
যে বাড়িতে আমার বাড়ি বানাতে তার দরকার আছে, যে ইঞ্জিনিয়ার তার দরকার আছে, পরিষ্কার। এখন যখন প্রত্যেকটা কাজের সমাজে যখন দরকার, প্রত্যেকটা প্রফেশনের মূল্যাঙ্কন সমান রাখা হয়েছে। ফলে সেই সময় কেউ বলবে না আমি অমুক তমুক হতে চাইবো, কারণ সেখানে সবগুলো প্রফেশনের যে যে সুখ সুবিধা সমান থাকবে, কারোর জন্য বেশি কারোর জন্য কম না। রিক্সা এটা দরকার, তখন তো রিক্সা থাকবেই না, অন্য সিস্টেম পুরো অন্য ব্যবস্থা থাকবে, পুরো আধুনিক পুরো নগরীয় জীবন, সেটা কোনো গ্রামীণ জীবন নয়। সেখানে নগর থাকবে, যেখানে পার্ক হবে, যেখানে রাস্তা গ্রামীণ জীবন থাকবে না, প্রি প্ল্যান্ড হবে। গ্রামও তো গ্রামীণ থাকবে। জীবন থাকবে না, গ্রামীণ জীবনে আপনি সুখ সুবিধা নিতে পারবেন। সেখানে সেখানে রিসোর্ট থাকবে, যেখানে চাষের জমি ভালো সেখানে চাষবাস হবে, যেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ সেখানে রিসোর্ট হবে, যেখানে জল সেখানে জলের কোনো পার্ক হবে, জল দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা হবে, এরকম ভাবেই ডিজাইন করা হবে। এটা মানুষই করবে, এটা কারণ সম্পদ মানুষ রয়েছে, সম্পদও আছে, মানুষও আছে। এটা বর্তমান ব্যবস্থায় আমরা কিছু করার নেই। ফলে আমি পিএম হতে চাই, কারণ সেখানে পিএম পেছনে অনেক সুখ সুবিধা আছে না, সে বিমানে ঘুরছে, অনেক লোকে সম্মান করছে, তাই না? আমি তো রিক্সা হতে চাইছি না, তাহলে কি সুখ সুবিধা লুকিয়ে আছে? তা মূলত মেইন হচ্ছে আমার সুখ সুবিধা, এটারই লড়াই আমরা করছি এখন। আর এটা লড়াইয়ের মতো 10% লোকের কাছে লিমিটেড আছে, অনলি 10% আছে ওইটুকু এখনকার অবস্থা। 90% লোক স্ট্রাগল করছে এই বিষয়টা একটা। আর নতুন সিস্টেমে এই সমস্যা থাকছেই না, কারণ কি আমরা এটা দেখে নিচ্ছি যে এটা সবার জন্যই সমান সুবিধা দেওয়া সম্ভব। बेला हो गया 9:15 20 बजे। बोले अभी उस टाइम में कोई नहीं चाहेगा कि मुझे वो बनना है, क्योंकि जो भी बनेगा उसमें ही सारा सुख सुविधा मिल जाएगा ना, सम्मान मिल जाएगा। नहीं, कल को ऐसा करें हम के वो सफाई करने वाले की जो सैलरी है उसको 1 करोड़ रुपए महीना कर दें। हमें उठছি तो फिर आप सफाई करने वाले सफाई करने वाले बनना चाहेंगे या और प्रधानमंत्री को সিরাজি আসি ओके चलो। अगर प्रधानमंत्री को एक समय खाना मिले और थोड़ा सा कपड़ा मिले और ऐसे पक्के पे लेटना हो, तब भी बनना चाहेंगे प्रधानमंत्री? হ্যাঁ, উনি এখন এটা বললো, এই প্রশ্নটা বললো যে ধরুন এখন যে আপনি প্রাইম মিনিস্টার হতে চাইছেন, ধরুন প্রাইম মিনিস্টার হলে পরে গান্ধীর মতো লাইফ মিলবে, কিছু নেই, গান্ধীজির মতো লাইফ মিলবে, যেমন কিছু না, লঙ্গট করে থাকতে হবে, আপনাকে মাটিতে ঘুমাতে হবে, কিছুই গাড়ি বাড়ি কিচ্ছু পাবেন না, আপনার এক বেলা খেয়ে থাকতে হবে, নিরামিষ ভোজন করতে হবে, শাক পাতা খেয়ে থাকতে হবে, গান্ধীর মতো লাইফ, মানে একদম ত্যাগ। তাহলে কি হতে চাইবে কেউ? হতে চাইবে না। যেদিকে সম্মান কেউ দেবে না, কোনো সুখ সুবিধা নেই, কেউ তো হতেও চায় না, আমরা চাইবো না কেউ। और বিষয়টা হচ্ছে সেটাই। नहीं नहीं 1 मिनट, और उसके सामने सफाई कर्मी को सब कुछ मिलेगा। এট দ্য সেম টাইম যারা এখন রাস্তা নালা পরিষ্কার করছে, তার যদি বেতন 5 লাখ টাকা করে দেওয়া হয়, 10 লাখ টাকা করে দেওয়া হয়, তাহলে সেই কাজকে করতে চাইবে না? আজকে লাইন পড়ে যাবে সেই কাজ করার জন্য। তো বিষয়টা হচ্ছে সুখ সুবিধা, আমাদের এই বিষয়টা হচ্ছে মূল পয়েন্ট। জীবন চাইছে সুখ, এই সুখ আসে। কারণ বিজ্ঞান যদি এমন হয়, প্রযুক্তি যদি এরকম আছে যে মানুষ আর সাফাই করবে না, হ্যাঁ, সেটা তো আসলে তো আমাদের সিস্টেমে থাকবেই, এটা থাকবেই। হ্যাঁ, দরকার নেই তো। তাহলে 5 লাখ টাকা মানে তার কোনো আমি সেটাই বলছি, আমাদের কাছে ব্যবস্থা ফর্মুলা যদি থাকে তাহলে তো আমরা কেন এই কষ্ট করবো মানুষকে দিয়ে, না? এখন যেরকম পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, সস্তা লেবার পাওয়া যায়, খাটাচ্ছে, তখন তো এটা হবে না, কারণ মানুষ এটাকে ফর্মুলা পেয়ে গেছে, তখন মানুষ এটা করবে না, দরকারই নেই। তখন নালাই অন্যরকম হবে, যে নালাকে পরিষ্কারই করতে হবে না, तब नाला ऐसा होगा कि उसको जाके साफ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम रहेगा ऐसे नाला। टेक्नोलॉजी सारा हाँ, है ना, total। और वो इतना मतलब जंजल उसमें फंसेगा ही नहीं। उसकी ड्रेस भी हाँ, होगी वैसे उसको बनाया जाएगा, Yes, वैसे डिजाइन होगा, वो पहले से प्री प्लान होगा उसको। अभी सबसे बड़ी पॉजिटिव बात क्या है, साफ सफाई में প্রথমে ইঞ্জিনিয়াররা দেখুন, আমাদের এই সিস্টেম আস্তে আস্তে কি হবে, টিম তৈরি হবে। এটা বইটা আপনাকে দেবো, বইয়ের মধ্যে আছে, মানে 4টে বিভাগ তৈরি হবে। ডিমান্ড করার বিভাগ, উৎপাদন করার বিভাগ, প্রবন্ধন করার বিভাগ, বিতরণ করার বিভাগ, এই ডিপার্টমেন্ট তৈরি হবে। এখানে সব যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ, এক্সপার্ট লোকেরা, তাদের টিম তৈরি হবে। তাদেরকে আগেই ভেবে নেবে, তখন এইটা আমাদের অনেক দূর ছড়াবে আলোচনাটা, তখন যার যেই বিভাগ ডিপার্টমেন্ট ভালো লাগে তারা অলরেডি টিম তৈরি হয়ে যাবে, গ্রুপ তৈরি হয়ে যাবে। তারা ভাববে যে কীভাবে মানুষকে কোন সমস্যা কীভাবে সলিউশন করা যায় এই সিস্টেমের মধ্যে। এই ব্যবস্থা সেখানে দেওয়া আছে, মডেলটা রয়েছে এখানে। এই বইটা পুরোটা পড়লে আসবে সেখানে, এটা প্রত্যেকের জন্য আছে। तो कचरा साफ करने का जो सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, उसमें पहले तक टेक्नोलॉजी में दिक्कत होता था, क्योंकि वहाँ पे पुश की टेक्नोलॉजी थी। मतलब पुश की टेक्नोलॉजी है तो वो एक ही दिशा में जाएगा, ऊपर जाएगा या ऐसे जाएगा। लेकिन अभी सिस्टम आया शक की टेक्नोलॉजी है, आप एक छोटा सा नली बढ़ा दो और वैक्यूम क्लीनर स्टार्ट कर लो, सारा शक कर लेगा। तो ये इतना जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। आप और उस टेक्नोलॉजी को इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आदमी सस्ता मिल जा रहा है। आप मानोगे, अभी हमारे सिटी में 4 साल पहले बाढ़ आया था, और घर इतना तक दलदल हो गया था, इतने तक दलदल हो गया था। तो 4 साल बाद 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 4
सूरत म्यूनसिपाल्टी, अहमदाबाद म्यूनसिपाल्टी के 50 वो आए, ट्रक आए जिसमें सकिंग की टेक्नोलॉजी थी। सीधा डालो, शक करो, सीधा खींच के वो पूरा भर देगा ऊपर का, फिर जाके बाहर डाल देने का। 3 दिन के अंदर पूरा 5 किलोमीटर एरिया मेरे 10 फीट तक का पूरा क्लीन कर दिया सिर्फ 3 दिन में। व्हाट ए टेक्नोलॉजी, टुडे टेक्नोलॉजी, देन फ्यूचर वी कैन अंडरस्टैंड दैट। और हमारे सिस्टेम में এই সিস্টেমে নোংরের ব্যবস্থা ফলে এখানে ঘর বাড়ি এমন হবে সেখানে নোংরার ব্যাপার থাকবেই না। পুরো খাওয়া দাওয়ার যাদের সিস্টেমটা পুরোটা জানলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এমনভাবে মডেল করা আছে এই সমস্যা থাকবে না, যে এত কিছু নোংরা হচ্ছে এই বিষয়টা গোড়া থেকে মুক্ত হয়ে যাবে বিষয়টা। এইভাবে ডিজাইনটা করা আছে। আর সব কাজে সেখানে 5 বছরের ট্রেনিং পাবে প্রত্যেকে, যে কাজ করবে, যার যে কাজের পছন্দ। তো ট্রেনিং পেলে সে এক্সপার্ট লোক, সে এক্সপার্ট খাবার তৈরি করবে, সব কিছু এক্সপার্টলি হবে, সব কিছু প্রি প্ল্যান ভাবে হবে। কারণ যেহেতু আমরা আগেই এটাকে জানতে পারছি আর প্রত্যেকে এটার মধ্যে অংশগ্রহণ করছে, প্রত্যেকের মতামত দিচ্ছে, যত রকম বিদ্যজনেরা আছে তারা এর মধ্যে যুক্ত হচ্ছে, ফলে সমস্যা তো আগেই মুক্ত হয়ে যাবে। মানে সিস্টেম আগেই মানুষ ভেবে ফেলবে যে কী করে ডিজাইন হবে, কী করে কোন সংবিধান হবে, কোথায় কোন কাজ হবে, এক্সপার্ট লোকেরা যুক্ত হয়ে যাবে, তাদের টিম তৈরি হয়ে যাবে অলরেডি। नई व्यवस्था जो है, नया सिस्टम है, उसमें 4 से 5 घंटे काम करना है। ডেমোক্রেসি, এখানে ডেমোক্রেসি ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে রাষ্ট্র থাকবে, কিন্তু যারা যেই পদে কাজ করবে, আমি যেমন যেই কাজের যোগ্য, যেই কাজ আমার ভালো লাগে করতে, সেই আমি ট্রেনিং পাবো, আমি সেই কাজ করছি। কিন্তু যদি সেই কাজে কোনো ভুল করি বা কোনো যদি খারাপ প্রোডাকশন বের হয়, আমি যদি পদের যদি অমর্যাদা করি, তাহলে তো পাবলিক বুঝতেই পারবে, নাগরিক বুঝতেই পারবে, পাওয়ারে কারা থাকবে? পাওয়ারে মানুষই থাকবে, মানুষই পাওয়ার মানুষই বলছি, এই পাওয়ারটা কিন্তু তার কাছে থাকবে না। সে তার কাজ করবে, কিন্তু কাজে যদি কোনো ভুল আসে তাহলে যদি বলছি সমস্ত জনগণ এখানে নির্দিষ্ট বিভাগ জাস্ট সংবিধান বা কোনো আইনকে প্রণয়ন করে আইনটাকে সে উপস্থাপন করবে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবে জনগণ। যেমন আমরা এখন সবাই আলোচনা করছি, সমস্ত বর্গের মানুষ। এখানে যেটা আছে যে সিস্টেমটা সেন্ট্রালাইজড, কিন্তু পাওয়ার হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজড। পাওয়ার থাকবে জনগণের কাছে। যদি 10% নাগরিক যদি নেগেটিভ ভোট দেয়, সেই পদ অটোমেটিক তখনই খারিজ হয়ে যাবে। এটা কোনো আর কিছু আন্দোলন করার দরকার নেই, এটা অটোমেটিক সংবিধানে থাকবে এরকম। ফলে কোনো বিরোধ করার দরকার নেই, সেও বুঝবে যে সত্যি আই এম নট ক্যাপেবল ফর দিস জব, সে অটোমেটিক অন্য পজিশনে চলে যাবে। মানে পাওয়ার ডিসেন্ট্রালাইজ পুরোপুরি পাবলিকের কাছে। এইটাই কিন্তু সব থেকে বড় ইনভেনশন ওই কমিউনিস্ট থেকে ডিফারেন্স এখানে। ये भी एक डिफरेंस है कम्युनिस्ट। हाँ, पावर का डिफरेंस, पावर स्ट्रगल उसमें था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वही उन्होंने बात बोली बस। हाँ हाँ, इनको ऐसा करके दे दो कि नहीं आप पढ़ लो, जब पढ़ना है तो बता देना। लगे तो फिर ले तो আপনাদের মূল্যবান সময় আমি নষ্ট वापस করে कर দিলাম देना बाद में। উল্টাপাল্টা তর্ক করে। না অন্যরকম খুব ভালো তর্ক হয়েছে, এটা প্রয়োজন, এটা আলোচনা না করলে তো হবে না।